Various conventions we travel around by the grace of God and through your prayers. God has been blessing all the conventions. அநேக வாரங்களாக தொடர்ந்து கன்வென்ஷனினால் தேவனுடைய கிருபையினாலும் உங்களுடைய பிரிதான ஜெபத்தினாலும் ஒவ்வொருமாக நாங்கள் கடந்து சென்று அந்த ஜெப కన్వెన్షన్ பங்கு பெற்று நாங்கள் வந்தோம். అనేక వారములుగా కన్వెన్షన్లను బట్టి అధికంగా ప్రయాణం చేయవలసినది మీ యొక్క ప్రార్థనను బట్టి దేవుని యొక్క కృపను బట్టి ప్రభు ఆ యొక్క కార్యక్రమం అంతా కూడా బాధ్యత వహించి ఉన్నాడు. We thank you for your continued prayers. நீங்கள் எங்களுக்கு செய்யறதான தொடர்ச்சியான ஜெபங்களுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. ఎడతెగక మీరు మా కొరకు చేసినటువంటి ప్రార్థనల కొరకు మీ కృతజ్ఞత తెలుపుచున్నాము. As we go to the word of God, I would like to ask you a question. தேவனுடைய வசனத்திற்கு நாம் கடந்து செல்வதற்கு முன்பதாக உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்க நான் விரும்புகிறேன். దేవుని యొక్క వాక్యంలోనికి మనం వెళ్ళుటకు ముందుగా మీ యొద్ద ఒక ప్రశ్న నేను వేయగోరుచున్నాను. Suppose today is your last day of life. ஒருவேளை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றுதான் கடைசி நாளாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఒక దినమున మీ జీవితం యొక్క చివరి దినము ఈ దినమై ఉండవచ్చునని అనుకొనుడి. Say 10 minutes more are left for you. உங்களுக்கு முன்பதாக இன்னும் 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 10 నిమిషములు మాత్రమే ముందుగా ఉన్నవి. What are you going to do those 10 minutes? இந்த 10 நிமிடத்துக்குள்ளாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? ఈ యొక్క 10 నిమిషముల సమయంలో మీరు ఏం చేయుదురు? Have you thought about it? அதை குறித்து இப்பொழுதாவது யோசித்திருக்கிறீர்களா? దానిని గురించి మీరు ఎన్నడైనా తలంచి ఉన్నారా? Perhaps some of us may be deeply troubled. ஒருவேளை சிலர் இதை கேள்விப்பட்ட உடனே மிக ஆழமாக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பீர்கள். కొందరు ఇది వినిన వెంటనే చాలా అధికంగా తొందరపడి ఉందురు. ஆழமாக நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு தொந்தரவு வந்திருக்கும். Oh God, please, I am not ready to come now. Please give me some more time. ஆண்டவரே, எப்பொழுது நான் உம்மிடத்தில் வருவதற்கு நான் ஆயத்தமாக இல்லை. இன்னும் தயவு செய்து ஆண்டவரே இன்னும் கொஞ்ச நாள் எனக்கு தாரும். ప్రభువా, ఇప్పుడు మీ వద్దకు వచ్చుటకు నేను సిద్ధంగా లేను. ప్రభువా, దయచేసి మరి కొన్ని దినములు కూడా నాకు అనుగ్రహించుము అని అడిగేదము. Perhaps some others may say, I have so many sins to confess. Please give me some more time. I want to repent and confess. இன்னும் சிலர் இப்படி சொல்லக்கூடும், ஆண்டவரே என்னுடைய ஜீவிதத்தில் அநேக பாவங்கள் காணப்படுகிறது. தேவனே இன்னும் கொஞ்ச நாள் தாரும், என்னோட பாவங்களுக்காக நான் மனஸ்தாபப்பட்டு அவளை நான் விட வேண்டும். కొందరైతే ప్రభా ఇంకనూ నా జీవితంలో అనేక పాపములు ఉన్నవి, ఆ పాపములన్నీ కూడా ఒప్పుకోలు చేయటకు ఇంకనూ నాకు కొంత సమయం అనుగ్రహించమని అడిగెదరు. Some others may say, there are so many people I have to forgive, so please give me a chance, let me go and ask forgiveness, or I may get reconciled to some people. இன்னும் சிலர் விதமாக சொல்லக்கூடும், ஆண்டவரே நான் மன்னிக்க வேண்டிய அநேகர் இருக்கிறார்கள், அவரிடத்தில் நான் சென்று மன்னிப்பு கேட்டு அவரோடு நான் ஒப்புரவாக வேண்டும். ప్రభా నేను క్షమించవలసినటువంటి అనేకులు ఉన్నారు, వారి ఎద్దకు వెళ్ళి నేను క్షమాపణ అడుగునట్లుగా నాకు కొంత సమయం మీరు దయచేయమని అడుగువారు ఉన్నారు. Some others may say, Lord, if I had known it 1 month earlier, I could have fasted and prayed and prepared. Now what can I do? ஆண்டவர், ஒருவேளை இந்த காரியம் எனக்கு 1 மாதத்துக்கு முன்பதாக தெரிந்திருந்தால் நான் உபவாசம் இருந்து ஜெபித்து என்னை ஆயத்தப்படுத்தியிருப்பேன். இப்பொழுது என்னால் என்ன செய்ய முடியும்? ప్రభువా, ఈ కార్యము 1 నెలకు ముందుగా నాకు తెలిసినట్లయితే దీని నిమిత్తం నేను ఉపవాసం ఉండి నేను ప్రార్థన చేతును. ఇప్పుడు ఈ యొక్క సమయంలో నేనేమి చేయగలనని చెప్పి ప్రభు యొద్ద అడుగువారు ఉన్నారు. If you have 10 minutes more on earth to live, what are you going to do in that 10 minutes? இந்த பூமியில் நீங்கள் ஜீவிப்பதற்கு இன்னும் 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் என்ன செய்வீர்கள்? ఈ భూమి మీద మీరు ఉండుటకు ఇంకను 10 నిమిషములు మాత్రమే మీకు ఇవ్వబడి ఉన్నది. ఆ సమయం అందు మీరు ఏం చేయుదురు? Oh, perhaps some of you may be crying because I am afraid of death. I am afraid of death. உங்களில் சிலர் மரணத்தை குறித்து எனக்கு பயமாக இருக்குது, நான் மரிக்க போகிறேன் சொல்லி நீங்கள் மரண பயத்தினால் நீங்கள் அழக்கூடும். కొందరు మరణమును గురించి భయపడిన వారై మరణ భయం కలిగి ఎలాగుండునో అని చెప్పి ఏడ్చుచున్నవారుగా ఉందురు. What are you going to do if 10 minutes are given? இன்னும் 10 நிமிடம் தான் உங்களுக்கு இருக்கிறது. இந்த 10 நிமிடத்துக்குள்ளாக நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள்? 10 నిమిషములు మాత్రమే ఇంకను మీకు ఇవ్వబడినవి. ఇక 10 నిమిషములలో మీరు ఏమి చేయుదురు? In other words, what is the best thing to do if 10 minutes are left on earth for us? இன்னும் ஒரு விதத்தில் சொல்ல போனால் இந்த 10 நிமிடத்திற்குள்ளாக நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிறப்பான ஒரு காரியம் அதுதான் என்ன? ఇక 10 నిమిషములు ఉన్నది. ఇక 10 నిమిషములో మీరు చేయగలిగినటువంటి మిక్కిలి శ్రేష్టమైనటువంటి కార్యము ఏమై ఉన్నది? Do you know what is that? அந்த சிறந்த காரியம் என்ன தெரியுமா? ఆ శ్రేష్టమైన కార్యం ఏమని తెలియనా? Kneel down and keep on praying. நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டு தொடர்ச்சியாக தேவனை துதிப்பதுதான். మోకరించి మీరు దేవునికి కొనసాగించి ప్రార్థన చేయుచు ఉందురు. What is the best thing to do? If God has given only 10 minutes more on earth, இந்த பூமியில் தேவன் உங்களுக்கு வெறும் 10 நிமிடங்கள் மாத்திரம் கொடுத்திருந்தால் நீங்கள் செய்யக்கூடிய சிறந்த காரியம் என்ன? ఇక భూమి మీద దేవుడు ఇంకను 10 నిమిషములు మాత్రమే మీకు ఇచ్చినట్లయితే మీరు చేయగలిగినటువంటి శ్రేష్టమైన కార్యమేమి?
God wants the last minutes of our life may be filled with the perfume of praise. தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையின் கடைசி நேரங்கள், கடைசி நிமிடங்கள் எல்லாம் துதியின் நற்கந்தத்தினால் நிறைந்திருக்கும்படியாக தான் దేవుని విరుపుகின்றார். మన జీవితం యొక్క చివరి క్షణములన్నీ కూడా దేవుడు మన ఎదురు చూస్తున్నదేమనగా స్తుతి అన్నటువంటి సువాసన చేత అవి నింపబడి ఉండవలెను. Enter his gates with thanksgiving in heart. With praising God, we must enter the gates of the pearly gates of New Jerusalem. புதிய எருசலேமின் முத்து மாளிகை வாசலுக்குள்ளாக நம்முடைய இருதயத்தில் நன்றி உள்ளவர்களாக தேவனை துதித்துக் கொண்டே அந்த வாசலுக்குள்ளாக நாம் பிரவேசிக்க வேண்டும். దేవునికి మనము కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించిన వారముగా గుమ్మంలోనికి ప్రవేశింపవలెను. స్తుతులతో కూడా మనము నూతన యెరూషలేము యొక్క ముత్యపు గుమ్మములోనికి మనం ప్రవేశింపవలెను. Psalm 104 says, enter his gates with thanksgiving. 104ஆம் சங்கீதத்தில் பார்க்கிறோம், நன்றி அவரை துதித்துக் கொண்டே அவருடைய வாசலுக்குள் பிரவேசியுங்கள். 104వ కీర్తనలో మనం చదువుచున్నాము, స్తుతులతో మనం దేవుని యొక్క గుమ్మములోనికి ప్రవేశింపవలెను. But we may not be Psalm 100 verse 4, enter into his gates with thanksgiving. 100ஆம் சங்கீதம் 4ஆம் வசனம், அவர் வாசல்களில் துதியோடு. 100వ కీర్తన 4వ వాక్యము, కృతజ్ఞతార్పణ చెల్లించుచు ఆయన గుమ్మముల్లో ప్రవేశించుడి. God expects that we may enter the pearly gates of New Jerusalem and Zion with thanksgiving and praising. சியோன் புதிய எருசலேம் என்றதான முத்து மாளிகை, முத்து வாசல்களாகிய இந்த வாசலுக்குள்ளாக நாம் கர்த்தரை துதியோடு கூட நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு கூட பிரவேசிக்கும்படியாக தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். ముత్యపు గుమ్మములు గల ఆ యొక్క నూతన యెరూషలేము సియోనులోనికి మనము కృతజ్ఞతార్పణతోనూ స్తుతితోనూ మనం ప్రవేశింపవల్లని మన ప్రభువు కోరుచున్నాడు. God wants the last moments of our life to be filled, our heart and mouths be filled with the high praises of God. நம்முடைய கடைசி நிமிடங்கள், நம் பூமியிட்ட கடந்து சென்றதான கடைசி நிமிடங்கள் தேவனை துதிக்கிறதான உன்னதமான துதியினாலும் ஸ்தோத்திரத்தினாலும் நம்முடைய வாயும் இருதயம் நிறைந்திருக்கும்படியாக தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். మన జీవితం యొక్క చివరి క్షణములన్నీ కూడా మనకు నోరును మనకు హృదయమును మనము దేవునికి మనం అర్పించినటువంటి ఉత్సాహ స్తోత్రముల చేత, ఉన్నతమైన స్తోత్రముల చేత అది నింపబడి ఉండవలెను. But if we hide sins, if we keep unconfessed things in our life, if our life is not right with God, we may not be able to fill our heart and mouth with praise, high praises of God. நம்முடைய ஜீவிதத்தில் பாவத்தை மறைத்து வைத்து பாவங்களை அறிக்கை செய்யாமல் இவ்விதமாக இருந்தால் நம்முடைய கடைசி நிமிடங்கள் தேவனை நன்றினால் நம்முடைய உள்ளமும் நம்முடைய வாயும் நன்றினாலும் துதினாலும் நிறைந்திருக்க முடியாது. పాపములు మన యొక్క జీవితమందు మనం దాచిపెట్టి ఒప్పుకోలు చేయనటువంటి పాపములు గలవారమై దేవునితో మన యొక్క జీవితము సరిగ్గా లేకుండినప్పుడు మన యొక్క జీవితం యొక్క చివరి క్షణములు మన యొక్క మహోన్నతుడైనటువంటి దేవునికి చేయబడు ఉత్సాహ స్తోత్రముల చేత మన హృదయమును మన యొక్క నోరును నిండి ఉండదు. Psalm 149 verse 6 says, let the high praises of God be in their mouth. 149ஆம் சங்கீதம் 6ஆம் வசனம் 8ஆம் வசனம், அவர்கள் வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும். 149వ కీర్తన 6వ వాక్యమునందు వారి నోట దేవునికి చేయబడు ఉత్సాహ స్తోత్రములున్నవి. So what is mean by high praises of God? கர்த்தரை துதி, ఉన్నతமான துதி என்றால் தான் என்ன? దేవునికి మనం చేయించినటువంటి ఉన్నతమైనటువంటి స్తుతులు అనగా ఏమై ఉన్నవి? If there are high praises of God, there must be low praises or lower praises of God also should be. கர்த்தரை துதிப்பதில் ఉన్నதமான துதி அப்படி என்று சொல்லப்படும் பொழுது இந்த துதிகளிலே தாழ்வான துதி ஒன்றும் இருக்கிறது என்று நாம் விளங்கிக் கொள்கிறோம். దేవుని మనం స్తుతించుటలో ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైనటువంటి విలువైన స్తుతులు ఉన్నట్లయితే దానికి వ్యతిరేకంగా చాలా తగ్గింపైనటువంటి హీనమైనటువంటి స్తుతులు కూడా ఉన్నవి. There are two types of praises unto God. దేవునికి நாம் செலுத்தக்கூடிய இரண்டு விதமான துதிகள் உண்டு. దేవునికి మనం చేయించినటువంటి రెండు విధములైనటువంటి స్తోత్రములు ఉన్నవి. The Old Testament way of praising God and the New Testament way of praising God. பழைய ஏற்பாட்டு முறையின்படி தேவனுக்கு செலுத்துகிறதான துதியும் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் செலுத்துகிறதான துதியும். పాత నిబంధనలో దేవునికి చెల్లించినటువంటి స్తోత్రములను క్రొత్త నిబంధన యందు మనము మన దేవునికి చెల్లించినటువంటి స్తోత్రములను ఉన్నవి. Old Testament type of praising is that, Lord, bring me out of problem, trouble, then I will praise you.
பழைய ஏற்பாட்டின் முறைமையின் துதி எப்படி என்றால், ஆண்டவரே என்னுடைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்களிலிருந்து என்னை வெளியே கொண்டு வரும், அப்பொழுது நான் உம்மை துதிப்பேன். పాత నిబంధనలో చేయబడినటువంటి స్తోత్రం లేదనగా, ప్రభువా నా యొక్క కష్టం నుండి నా సమస్య నుండి నువ్వు బయటకు తీసుకొని రమ్ము, అప్పుడు నేను నిన్ను స్తుతించెదను. Psalm 142 verse 7 says, bring my soul out of prison that I may praise thy name. 142 சங்கீதம் 7ஆம் வசனம், உமது நாமத்தை நான் துதிக்கும்படி என் ஆத்துமாவை காவலுக்கு நீங்களாக்கிவிடும். 142వ కీర్తన 7వ వాక్యమందు, చెరసాలలో నుండి నా ప్రాణమును తప్పింపుము, అప్పుడు నీ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు నేను చెల్లించెదను. So Old Testament type of praising God is, Lord, bring me out of prison, bring me out of my problem, then I will praise God. பழைய ஏற்பாட்டின் முறையின்படி தேவனை துதித்தல் என்பது, ஆண்டவரே என்னுடைய ஆத்துமாவை காவலிருந்து நீக்கிவிடும், அல்லது என்னுடைய பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் என்னை வெளியே கொண்டு வரும், அப்பொழுது நான் உம்மை துதிப்பேன். పాత నిబంధనలో చేయబడిన స్తుతి ఏదనగా, ప్రభువా చెరసాల నుండి నా యొక్క సమస్యలు కష్టం నుండి నన్ను తప్పించి విడుదల చేయము, అప్పుడు నేను నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించెదను. But New Testament way of praising God is not that. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டின் దేవుని துதித்தல் మురై அப்படி அல்ல. అయితే క్రొత్త నిబంధనలో మనం దేవునికి చేయనటువంటి స్తోత్రములు ఈ రీతిలో కావు. Paul and Silas were inside the prison, beaten up in the inner prison, bleeding. There, inside the prison, they praised God and they came out of the prison. பவுலும் சீலாவும் காவலுக்குள், அதுவும் கடும் காவலுக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது, அடிக்கப்பட்டு அந்த காவலுக்குள் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது தேவனை துதித்து அவரை உயர்த்தினார்கள். தேவன் அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். పౌలు శీలను చూచినప్పుడు, చెరసాలలో వేయబడినప్పుడు లోపలి చెరసాలకు త్రోసి ఉన్నారు, కాళ్లకు బొండ వేసి బిగించిరి, శరీరమంతయు గాయముల చేత రక్తము కారుచు ఉండెను. అయితే వారు ప్రభువున కీర్తనలు పాడుచూ స్తుతించి ఉండిరి, అప్పుడు దేవుడు వారిని చెరసాల నుండి విడుదల చేసి ఉన్నాడు. High praises of God and low praises of God. இப்படியாக ఉన్నతமான துதி, தாழ்வான துதி, శ్రేష్టమైనటువంటి స్థుతులు ఉన్నవి, హీనమైనటువంటి స్థుతులు కూడా ఉన్నవి. Old Testament way of praising God and New Testament way of praising God. பழைய ஏற்பாட்டின் முறைமையின்படி தேவனை துதித்தல், புதிய ஏற்பாட்டின் முறைமையின்படி தேவனை துதித்தல். పాత నిబంధన విధానంలో దేవుని స్తుతించుటయు, క్రొత్త నిబంధన యొక్క విధానంలో దేవుని స్తుతించుటయు కూడా ఉన్నది. What type of praising you have? உங்களிடத்தில் எப்பேற்பட்டதான எந்த விதமான துதி இருக்கிறது? నీ యొద్ద ఎటువంటి స్తుతులు ఉన్నవి? Lord, bring me out of the trouble, then I will praise you. ஆண்டவரே என்னை இந்த பிரச்சனையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வாரும், அப்பொழுது நான் உம்மை துதிப்பேன். ప్రభువా ఈ సమస్య నుండి నన్ను బయటకు తీసుకొని రమ్ము, అప్పుడు నేను నిన్ను స్తుతించెదను. That is Old Testament way of praising God. இப்படி நாம் துதிப்பது பழைய ஏற்பாட்டின் முறைப்படி தேவனை துதித்தலாக இருக்கிறது. ఇలాగన స్తుతించుట పాత నిబంధన రీతిలో మనం స్తుతించుట ఉన్నది. Right in the middle of the problem at midnight, Paul and Silas, they got up and started praising God. நள்ளிரவில் கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திருக்கிறதான அதன் மத்தியில் தேவனை பவுலும் சீலாவும் தேவனை துதித்தார்கள். మధ్యరాత్రి వేళ సమస్యలన్నీ కూడా ఆవరించిన వేళ పౌలు శీలలు దేవునికి వారి కీర్తనలు పాడి స్తుతించిరి. Then what happened? அதன் பிறகு என்ன சம்பவித்தது? అప్పుడు ఏమి జరిగెను? When we have high praises of God, தேவனுக்கு நாம் செலுத்துகிறதான உன்னதமான துதி நம்மிடத்தில் இருக்கும் பொழுது, దేవునికి మనం చేయనటువంటి శ్రేష్టమైన స్తుతులు మన యొద్ద when ఉండినప్పుడు, troubles and problems are all weighing us down, if that time we can rejoice and sing and praise unto God, பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் நம்மை சிறுமைப்படுத்தி அப்படியே நம்மை தாழ்த்தும் பொழுது, அந்த நேரத்தில் நாம் தேவனை துதித்தால், సమస్యలు కష్టములు శోధనలన్నీ కూడా మనం అణిచివేసినప్పుడు ఆ సమయంలో మనం దేవునికి స్తుతించినట్లయితే, Paul and Silas, they were beaten up, humiliated, despised. பவுலும் சீலாவும் அடிக்கப்பட்டு அவர்கள் சிறுமைப்படுத்தி அவர்களை அற்பமாக எண்ணப்பட்டார்கள். పౌలు శీలలు చాలా దెబ్బలు కొట్టబడి ఉన్నారు, వారిని తృణీకరించి ఉన్నారు, అవమానపరిచి ఉన్నారు. They were thrown, hands and feet bound into the maximum security prison. அவர்கள் கைகளும் காலும் கட்டப்பட்டு மிகவும் கடும் காவல், மிகவும் பாதுகாப்பான அதிக பாதுகாப்பு நிறைந்த காவலுக்குள்ளாக அவர்களை வைக்கப்பட்டார்கள். వారి యొక్క కాళ్ళు చేతులు కూడా వారు గట్టిగా బంధించి బిగించిన వారై చాలా భద్రంగా ఉన్నటువంటి చెరసాల లోపలికి త్రోసివేసి ఉన్నారు. And it was midnight. அது நள்ளிரவாக இருந்தது. అది కూడా మధ్యరాత్రి. They might have been very tired, exhausted and sleepy. ஒருவேளை அவர்கள் மிகவும் களைத்து போய் சோர்ந்து போய் அவர்கள் தூக்க வருவது போல அவர்களுக்கு இருந்திருக்க கூடும். ఒకవేళ వారు చాలా అలసిపోయి సమ్మసిలిపోయి వారికి నిద్ర వచ్చి ఉండవచ్చును. At midnight they got up and started praising and rejoicing and singing unto the Lord. இப்படி இருந்தான நள்ளிரவில் அவர்கள் எழுந்து தேவனை துதித்து பாடி தேவனை மகிமைப்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். ఇలాగుండగా మధ్యరాత్రి వేళ వారు లేచి దేవుని కీర్తనలు పాడి స్తుతించి ఆయనను మహిమపరిచిరి. You know, it is easy when you are honored, appreciated, praised
then you praise and worship and rejoice in the Lord. It is easy. Anybody can do that. நீங்கள் புகழப்படும் பொழுது, உயர்த்தப்படும் பொழுது, பாராட்டப்படும் பொழுது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் கர்த்தரை துதிப்பது என்பது மிகவும் லகுவான காரியம். మీరు గణపరచబడినప్పుడు, మిమ్మల్ని పొగిడినప్పుడు, అందరూ కూడా మీ పేరు ప్రసిద్ధి చేసినప్పుడు మీరు కూడా దేవుని స్తుతించుట చాలా సులువైన కార్యము. But when you are reproached, ridiculed and humiliated, that time to rejoice and praise and thank God. You need to be a saint. You need to be a hero of God. நீங்கள் நிந்திக்கப்படும் பொழுது, சிறுமைப்படுத்தும் பொழுது இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில் தேவனை நன்றினால் துதித்து கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்வீர்கள் என்றால் உண்மையாவே நீங்கள் ஒரு பரிசுத்தவானாக இருக்க வேண்டும், தேவனுக்காக ஒரு வீரனாக இருக்க வேண்டும். నిందింపబడినప్పుడు, అవమానపరచబడినప్పుడు, తృణీకరించబడినప్పుడు ఆ సమయంలో మీరు దేవుని స్తుతించవలనంటే నిజంగా మీరు ఒక పరిశుద్ధుడిగా ఉండవలెను, దేవునికి వీరులుగా ఉండవలెను. I ask you, how many of you in the past, when you were humiliated, when you were despised and when you were ridiculed, how many of you really rejoiced and praised and sang songs unto the Lord? I hope very few might have done. நான் உங்களிடத்தில் கேட்கிறேன், நீங்கள் கடந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் சிறுமப்பட்டு உங்களை சிறுமப்படுத்தி நீங்கள் தாழ்வாக எண்ணப்பட்ட பொழுது எத்தனை பேர் உங்களில் தேவனுக்கு நன்றி சொல்லி பாடல்களை பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தினீர்கள்? இவ்விதமாக செய்தவர்கள் மிகவும் குறைவாக தான் இருப்பீர்கள் நான் எண்ணுகிறேன். గత కాల జీవితంలో మీలో ఎంతమంది నిందించబడి, అవమానపరచబడి, తృణీకరించబడి, తప్పుగా మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు దేవుని స్తుతించి పాడి ఉన్నారు? అలాగనే చేసిన వారు చాలా కొద్ది మంది అని అనుకుంటున్నాను. Don't wait your problem and trouble to be over to praise God. தேவனை துதிக்கும்படியாக உங்களுடைய பிரச்சனைகளும் சூழ்நிலைகளும் மாற வேண்டும் என்று அதற்காக நீங்கள் காத்து இருக்க வேண்டாம். దేవుని మీరు స్తుతించినట్లుగా మీ యొక్క సమస్యలు, మీ కష్టములన్నీ కూడా తీరిపోవాలని చెప్పి మీరు అనుకొనవద్దు. Don't be an Old Testament saint. Bring me out of the prison so that I may praise you. என்னை சிறைசாலையிலிருந்து வெளியே கொண்டு வரும், அப்பொழுது நான் உம்மை துதிப்பேன் என்று பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானை போல நீங்கள் இருக்க வேண்டும். చెరసాలలో నుండి నన్ను తప్పింపుము, అప్పుడు నిన్ను స్తుతించేదనని చెప్పినట్లుగా పాత నిబంధన పరిశుద్ధుని వలె నువ్వు కనబడవద్దు. One day God taught me a good lesson about praising God. கர்த்தரை துதிப்பதின் ஒரு நல்ல பாடத்தை தேவன் ஒரு நாள் எனக்கு கற்பித்து கொடுத்தார். ఒక దినమున దేవుని స్తుతించినటువంటి విషయంలో ప్రభు ఒక మంచి పాఠం నాకు నేర్పించి ఉన్నాడు. After the training I was sent to a small faith home. என்னுடைய பயிற்சி காலம் முடிந்த பிறகு ஒரு சிறிய சபைக்கு பொறுப்பாக நான் சென்றேன். నా యొక్క తర్ఫీదు ముగించిన పిమ్మట నేను ఒక చిన్న సంఘం నాకు పంపించబడి ఉన్నాను. It was a very small faith home with two sisters. அது மிகவும் சிறிய ஒரு கிளை சபையாக இருந்தது. அதில் 2 சகோதரிகள் இருந்தார்கள். అది చాలా చిన్న విశ్వాస గృహమైనది. 2 సహోదరులు మాత్రమే ఉండిరి. When I went there, sisters told me about a major problem they were facing in the faith home. அந்த விசுவாச வீட்டில் அவர்கள் சந்தித்து வந்ததான பிரச்சனைகளை அது 2 அங்கிருந்தான பொறுப்பார்ந்த 2 சகோதரிகள் என்னிடத்தில் சொன்னார்கள். అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి ఒక గొప్ప సమస్యను అక్కడ సహోదరులు నాకు తెలియపరిచిరి. Next room, one unbeliever young man is staying. பக்கத்து அறையில் ஒரு அவிசுவாசி ஒரு மனிதன் அந்த இடத்தில் வாழ்ந்து வந்தான். పక్కన్నటువంటి ఒక గదిలో ఒక అవిశ్వాసి నివసించి ఉండెను. He really hated us. உண்மையாகவே அவன் நம்மை வெறுத்தான். నిజంగానే అతను మనల్ని ద్వేషించెను. When we will have meetings, he will raise the volume of the radio to blast. நம்முடைய கூட்டங்கள் ஆரம்பிக்க உடனே கூட்டம் நடக்கும் பொழுது அவனுடைய அறையிலிருந்து அந்த ரேடியோவை மிகுந்த சத்தமாக உயர்த்தி வைத்து இவ்விதமாக தொந்தரவு கொடுத்து வந்தான். మన కూటం జరుగుచుండినప్పుడు రేడియోని చాలా గట్టిగా పెట్టి మనకు తొందరను కలిగించేవాడుగా ఉండెను. When we have prayers in the faith home, he will be walking through the veranda like galloping. He's walking on his boots, making lot of noise. நம்முடைய விசுவாசத்தில் ஜெபங்கள் துவங்கும் போது, ஜெபம் நடக்கும் பொழுது எல்லாம் அவன் தன்னுடைய தன்னுடைய காலில் பூட்ஸ் போட்டுக்கொண்டு இங்கும் அங்குமா வேகமாக அவன் நடந்து கொண்டு தொந்தரவு கொடுத்து வந்தான். మనకు విశ్వాస గృహంలో ప్రార్థన జరుగుచుండినప్పుడు అతడు తన యొక్క బూటు కాళ్ళతో కూడా ముందున్నటువంటి వరండాలో ఇటు అటు కూడా నడుచుచు శబ్దం చేయుచు మనకు తొందర కలిగించేవాడుగా ఉండెను. So sisters told me, let us pray that young man may move out of that room so that we will have peace in the meetings and prayers. இவ்விதமாக இந்த மனிதன் தொந்தரவு கொடுத்து வந்தபடினால் சகோதரிகள் என்று சொன்னார்கள், நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த மனிதனுக்காக ஜெபிப்போம், அப்பொழுது அவன் இந்த இடத்தை விட்டு காலி செய்து பிறகு நம்முடைய பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஓய்ந்து போகும் என்று சொன்னார்கள். అప్పుడు సహోదరులందరూ ఇక మనుషుడు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోనట్లుగా మనం ప్రార్థన చేయదుము, అప్పుడు మనం తొందర లేకుండా మనం దేవుని స్తుతించి ఆరాధించవచ్చునని చెప్పిరి. దేవుని స్తుతించి no to pray. దేవుని ప్రార్థించి ఆటంకం లేకుండా అలాగనే చేసిరి. The more we prayed, the worse he became. எந்த அளவிற்கு நான் அதிகமாக ஜெபித்தோமோ அந்த அளவிற்கு அவன் மோசமாக மாறி வந்தான். ఎంతగా అధికంగా ప్రార్థించినామో అంత చాలా హీనంగా అతడు మారిపోయి ఉన్నాడు. So I was a bit disappointed.
நான் உண்மையாகவே நான் அதைரியம் அடைந்தேன். అప్పుడు ఆ సమయంలో నేను కొద్దిగా అధైర్యపడితిని. అధైర్యమా? சோர்ந்து போனேன், సోర్ந்து పోవడం ఎందుకు? ஏமாற்றம் அடைந்தேன். సరే. ఆ సమయంలో దీనిని బట్టి నేను కొద్దిగా మోసగింపబడితిని. Then one day it came to my heart. ஒரு நாள் என்னுடைய இருதயத்தில் விதமாக வந்தது. ఒక దినము నా హృదయమందు ఇటువంటి ఒక ఆలోచన పుట్టెను. Why not praise God to bless him? அவனை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஏன் துதிக்க கூடாது? అతను ఆశీర్వదించినట్లుగా మనం ఎందుకు దేవుని స్తుతించకూడదు? I told the sisters, நான் சகோதரியிடத்தில் சொன்னேன், నేను సహోదరులతో చెప్పితిని, let us praise God that God may bless Babu. The boy, the young man's name was Babu. அந்த வாலிப பையன் அவனுடைய பெயர் பாபு. அந்த பாபுவை தேவன் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக நாம் ஏன் கர்த்தரிடத்தில் அவனுக்காக துதிக்க கூடாது, சோதரிக்க கூடாது என்று நான் சொன்னேன். ఆ యవనస్తుని పేరు బాబు, అతని నిమిత్తం మనం ఎందుకు దేవుని స్తుతించకూడదు అని చెప్పి సహోదరులతో నేను చెప్పితిని. When we started praising God, Lord bless Babu, we felt all so happy and encouraged. ஆண்டவரே நீர் பாபுவை ஆசீர்வதிக்கணும் என்று சொல்லி அவனுக்காக நாங்கள் துதிக்கும் பொழுது உண்மையாவே எங்களுடைய உள்ளம் அவ்வளவு சந்தோஷத்தினால் நிரம்பி வந்தது. బాబుని ఆశీర్వదించమని చెప్పి మేమందరం కూడా స్తుతించినప్పుడు మా యొక్క హృదయము ఎంతో అధికముగా అది త్రాణ పుట్టి ఉన్నది. One day Babu came to my room. ஒரு நாள் பாபு என்னுடைய அறைக்கு வந்தான். ఒక దినం నా బాబు నా యొక్క గదికి వచ్చెను. Brother, my taxi is waiting. சகோதரனே என்னுடைய டாக்ஸி காத்து கொண்டிருக்கிறது. సహోదరుడా నా యొక్క టాక్సీని కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉన్నది. I am moving out of this place. இந்த இடத்தை விட்டு நான் காலி செய்து போகிறேன். ఈ యొక్క స్థలం నుండి నేను వెళ్ళిపోవచ్చున్నాను. Please pray for me. எனக்காக தயவு செய்து నా ஜெபியுங்கள். కొరకు దయచేసి ప్రార్థన చేయుడి. In the past he never came asking for prayer for anything. முன்பு கடந்த காலத்தில் ஜெபம் வேண்டும் என்று சொல்லி ஒருபோதும் ஒரு நாள் கூட அவன் வந்ததில்லை. గత కాలమందు ప్రార్థన చేయనట్లుగా ఒక్క విషయమున కూడా మన చెంతకు రాలేదు. And not only he moved out of that place. அந்த இடத்தை விட்டு அவன் காலி செய்து போனது மாத்திரமல்ல, ఆ స్థలం యొద్ద నుండి అతను వెళ్ళిపోవటం మాత్రమే కాదు, God started blessing Babu. பாபுவை ஆசீர்வதிக்க தேவன் தொடங்கி விட்டார். బాబును దేవుడు ఆశీర్వదించడానికి మొదలు పెట్టి ఉన్నాడు. When he was staying next room, he never attended our meetings. அவன் நம்மளுடைய விசுவாச வீட்டிற்கு பக்கத்து அறையில் இருக்கும் பொழுது எந்த கூட்டத்திற்கும் ஒருபோதும் அவன் வந்து பங்கு பெற மாட்டான். మన విశ్వాస గృహంలో ప్రక్కనున్నటువంటి గదిలో ఉండినప్పుడు ఎన్నడూ కూడా మన కూటములో ఆయన పాలు పొందలేదు. Now that he moved out far away, come by train and then walk from the train, he regularly started coming for the meeting. இப்பொழுது அவன் வெகு தூரமாக சென்று விட்டான். இப்பொழுதோ அவன் ட்ரெயினை பிடித்து ட்ரெயின்ல இருந்து இறங்கி அங்கிருந்து ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து நடந்து வந்து இப்பொழுது நம்முடைய கூட்டங்களுக்கு அவன் பங்கு பெறுகிறான். ఇప్పుడు ఆయన దూరంగా వెళ్ళి ఉన్నాడు. అయినప్పటికీ కూడా రైలు ఎక్కి అక్కడ దిగి రైల్వే స్టేషన్ నుంచి కూడా ఫెయితోం వరకు కూడా నడిచి వచ్చి ఉన్నాడు. That time it became a new revelation of praising God. அந்த நேரத்தில் துதிப்பதில் புதிய வெளிப்பாடு எனக்கு கிடைத்தது. అప్పుడు దేవుని స్తుతించుటలో ఒక గొప్ప ప్రకటన, ఒక నూతన ప్రకటన దొరికిను. There was a sister who had lot of problem with the husband. தன்னுடைய கணவன் மீது கணவனோடு கூட அதிக பிரச்சனை உடையதான ஒரு சகோதரி இருந்தார்கள். ఒక సహోదరి ఉండెను. ఆమెకు తన యొక్క భర్తతో కూడా అనేక సమస్యలు ఉండెను. Because that man was not faithful to the wife. ஏனென்றால் அந்த மனிதன் தன்னுடைய மனைவிக்கு உண்மையாக இருக்கவில்லை. ఎందుకనగా ఆ మనుషుడు తన భార్య పట్ల నమ్మకంగా లేకుండెను. So the believer sister really hated the husband. அதனால் அந்த விசுவாச சகோதரி உண்மையாகவே தன்னுடைய கணவனை வெறுத்தார்கள். అప్పుడు ఆ యొక్క విశ్వాస సహోదరి నిజంగానే తన భర్తను ద్వేషించెను. And she told the pastor, Pastor, how can I love him when I see him walking with another woman on the road? அவர் சொன்னார்கள், பாஸ்டர், இந்த மனிதனை எப்படி நான் உண்மையாக நேசிக்க முடியும்? என் கண்களால் இன்னொரு ஸ்திரியோடு கூட அவன் ரோட்டில் நடந்து கொண்டு போகிறானே. పాస్టర్ గారు ఎలాగ నా యొక్క భర్తను నేను ప్రేమించగలను? నా కన్నుల ఎదుటనే మరొక స్త్రీతో కూడా అతను నడిచి వెళ్ళుచున్నాడు. Pastor gave her an idea. பாஸ்டர் இந்த சகோதரிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆலோசனை கொடுத்தார். అప్పుడు పాస్టర్ గారు ఆ యొక్క సహోదరికి మంచి ఉపాయం ఇచ్చెను. Early morning when you get up, first thing you do, praise God, asking Lord bless my husband. அதிகாலை நீ எழுந்த உடனே, ஆண்டவரே என்னுடைய கணவனை நீர் ஆசீர்வதியும் என்று அவருக்காக நீ துதி, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லு என்று அவர் சொன்னார். ప్రతిదినం నా వేకువజామున నువ్వు లేచిన వెంటనే, ప్రభువా నా యొక్క భర్తను నువ్వు ఆశీర్వదించుము అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థించుము, స్తుతించుము. So anyway, I know little bit of Telugu. So first she found it difficult to praise God. முதலாவதாக இப்படி இவ்விதமாக துதிப்பது அவளுக்கு மிகவும் கடினமாக இருந்தது. మొదట్లో ఇలాగనే స్తుతించడం ఆమె కఠినంగా ఉండెను. Because she had such a hatred towards the husband. ஏன்னா அவ்வளவு வெறுப்பு தன்னுடைய கணவன் மீது அவளுக்கு இருந்தது. ఎందుకనగా తన భర్త మీద ఆమెకు అంత ద్వేషం ఉన్నది. But she wanted to obey the pastor. ஆனால் ఇవளோ பாஸ்டருக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக அவள் யோசித்தாள். అయితే పాస్టర్ గారికి విధేయపడినట్లుగా ఆమె తీర్మానించుకొని Every morning she got up, she started praising God
Lord, bless my husband. ஒவ்வொரு காலையும் எழுந்த உடனே ஆண்டவரே என்னோட கணவனை நீர் ஆசீர்வதியும் என்று சொல்லி கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லி வந்தார். ప్రతిదినం నా ఉదయం లేచిన వెంటనే ప్రభువా నా యొక్క భర్తను మీరు ఆశీర్వదించమని చెప్పి దేవునికి స్తుతించడం ఆరంభించెను. And as she started praising, something happened in her own life. இவ்விதமாக துதித்து வரும் பொழுது தன்னுடைய வாழ்க்கைக்குள் ஏதோ ஒரு காரியம் சம்பவித்ததாக அவள் உணர்ந்தாள். ఈలోగన స్తుతించుడినప్పుడు తన యొక్క జీవితంలో ఒక కార్యం సంభవించినట్లుగా ఆమె తోచి ఉన్నది. All the anger, unforgiving spirit, hatred against the husband gone, and she was able to forgive him and love him as she started praising God to bless husband. விதமாக அவள் துதித்து வரும் பொழுது தன்னுடைய கணவன் மீது அவளுக்கு இருந்த கோபம், மன்னிக்காத ஆவி, வெறுப்புகள் இவைகள்லாம் மாறி தன்னுடைய கணவன் மீது ஒரு அன்பு, பாசம் இவைகள்லாம் வளர்ந்ததாக அவள் துதிக்கும் பொழுது அவள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் உணர்ந்தாள். తన భర్త పట్ల తనకున్నటువంటి కోపమును, ఆ యొక్క ద్వేషము, అతని మీద ఉన్నటువంటి క్రోధం అంతా కూడా తీసివేయబడి ఇప్పుడు ఆమె అతని పట్ల ఒక ప్రేమ, అనురాగము ఆమె యొక్క జీవితంలో పుట్టి ఉన్నది. After some time, God really changed the husband. He became a saint. சில நாட்கள் கடந்த பின்பு உண்மையாக தேவன் அவனுடைய இந்த சகோதரியுடைய கணவனை சந்தித்தார். பிறகு அவன் நல்ல ஒரு பரிசுத்தவானாக அந்த மனிதன் மாறினான். కొన్ని దినముల పిమ్మట దేవుడు ఆ యొక్క భర్తను సందర్శించి ఉన్నాడు. నిజంగా ఒక మంచి పరిశుద్ధుడుగా ఆయన మార్పు చెంది ఉన్నాడు. Let the high praises of God be in their mouth. அவர்களுடைய வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதி இருக்கட்டும். వారికి నోట దేవునికి చేయబడు ఉన్నతమైన ఉత్సాహ స్తోత్రములుండనిమ్ము. You may be going through troubles and problems and difficulties. நீங்கள் கஷ்டங்கள், பிரயாசங்கள், வேதனைகள், துக்கங்கள் வழியாக நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடும். సమస్యలు, కష్టములు, వేదనల ద్వారా మీరు పడి వెళ్ళవచ్చును. Don't wait to come out of the problem to praise God. கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக இந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நீங்கள் வெளிவர வேண்டும் என்று அதற்காக நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டாம். దేవుని స్తుతించినట్లుగా ఈ యొక్క సమస్యల నుండి మీరు బయటకు రావాలని చెప్పి మీరు అనుకొనవద్దు. If you are going through poverty, praise God for the riches of God. நீங்கள் பஞ்சத்தின் வழியாக நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது தேவனுடைய ஐஸ்வர்யத்திற்காக நீங்கள் அவரை ஸ்தோத்திரியுங்கள். మీరు దారిద్ర్యంలో పడి వెళ్ళుచున్న వారు ఉండినట్లయితే దేవుని యొక్క ఐశ్వర్యముల కొరకు దేవుని స్తుతించుడి. When you go through darkness, praise God. God is my light. நீங்கள் அந்தகாரத்தின் வழியாக நீங்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது கர்த்தாவே நீர் என்னுடைய வெளிச்சம் என்று சொல்லி அவரை துதியுங்கள். మీరు చీకటి ద్వారా పడి వెళ్ళుచున్నప్పుడు ప్రభువా మీరే నాకు వెలుగు అని చెప్పి ప్రభువుని స్తుతించుడి. When you go through confusion, praise God. He is my peace. நீங்கள் குழப்பத்தின் வழியாக செல்லும் பொழுது ஆண்டவரே நீரே என்னுடைய சமாதானம் என்று சொல்லி அவரை துதியுங்கள். కలవరం ద్వారా మీరు పడి వెళ్ళినప్పుడు ప్రభువా మీరే నా సమాధానం అని చెప్పి దేవుని స్తుతించుడి. Perhaps you might have prayed and cried and fasted in your sickness. ஒருவேளை உங்களுடைய வியாதியில் நீங்கள் உபவாசித்து கண்ணீர் விட்டு நீங்கள் ஜெபித்திருக்க கூடும். ఒకవేళ మీరు వ్యాధిలో మీరు కన్నీళ్లు విడిచి ఉపవాసం ఉండి మీరు ప్రార్థన చేసి ఉండవచ్చును. And you don't find any result. இப்படி செய்தும் எந்த விதமான பதிலை நீங்கள் பெறாமல் இருக்கலாம். ఈలాగన చేయటను బట్టి మీకు ఏ ఫలితం లేకుండా ఉండవచ్చును. And your sickness is increasing. இன்னும் உங்களுடைய வியாதி அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்க கூடும். ఇంకనూ కూడా మీ వ్యాధి అధికమవుచు ఉన్నది. Try praises. துதியை பயிற்சித்து பாருங்கள், முயற்சித்து பாருங்கள். స్తోత్రములు చేసి నువ్వు ప్రయత్నించుము. Praise God because with his stripes you are healed. உம்முடைய தழும்புகளால் குணமானேன் என்று சொல்லி கர்த்தரை நீங்கள் துதியுங்கள். ఆయన పొందిన గాయముల చేత స్వస్థత నొందితిని అని ప్రభువును నువ్వు స్తుతించుము. Praise God, Jesus is my medicine. He is my healer. இயேசு என்னுடைய மருந்தும் அவரே என்னுடைய பரிகாரி, அதனால் நான் அவரை துதிப்பேன் என்று அவரை துதியுங்கள். యేసే నా యొక్క మందు, ఆయనే నా ఔషధము, నా యొక్క స్వస్థపరచు దేవుడని స్తుతించుము. When you praise God in the midst of your problems, your burden become a blessing, your problem become a great blessing. உங்களுடைய பிரச்சனைகள் நடுவில் இருந்து கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் ஆசீர்வாதமாகும், உங்களுடைய கஷ்டங்கள் அதிக ஆசீர்வாதமாக மாறிவிடும். ఈలాగన మీరు దేవుని స్తుతించినప్పుడు మీకు భారములన్నీ కూడా ఆశీర్వాదముగా మారును, మీ సమస్యలన్నీ కూడా ఆశీర్వాదకరముగా మారును. When they praised God, Paul and Silas, you know what happened? பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரை துதித்த பொழுது என்ன சம்பவித்தது தெரியுமா? పౌలు శీలలు దేవుని స్తుతించినప్పుడు ఏమి సంభవించినో తెలియనా? There was a divine earthquake. அங்கு ஒரு தெய்வீக பூமி அதிர்ச்சி சம்பவித்தது. అక్కడ ఒక దైవికమైన భూకంపం వచ్చెను. Even the foundation of the prison were shaken. சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரம் கூட அசைந்தது. చెరసాల యొక్క పునాదులు కూడా అదిరెను. When we praise God, the foundation of hell will be shaken. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது பாதாளத்தின் அஸ்திபாரங்கள் அசைக்கப்பட வேண்டும். మనం దేవుని స్తుతించినప్పుడు పాతాళం యొక్క పునాదులన్నీ కూడా కదల్చబడును. So many people are in the prison of sin. அநேக ஜனங்கள் பாவ சிறைக்குள்ளாக இருக்கிறார்கள். అనేక జనులు పాపమను చెరసాల్లో ఉన్నారు. When they praise God, all the prison doors were open. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது இந்த சிறைச்சாலையின் கதவுகளின் பூட்டுகள் எல்லாம் திறக்கப்பட வேண்டும். దేవుని స్తుతించినప్పుడు చెరసాల యొక్క తలుపులన్నీ కూడా తెరుచుకొనెను. Jailer was sleeping
and the earthquake made jailer to wake up and to get saved. சிறை காவலன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான். இந்த பூமி எதிர்ச்சி அவனை தூக்கத்திலிருந்து எழும்பச் செய்து அவன் அந்த சம்பவ அதிர்ச்சி தேவன் அதன் மூலமாக அவனை రక్షించాர். చెరసాల నాయకుడు నిద్రపోవచుండెను. ఈ యొక్క భూకంపము చెరసాల నాయకుడు మేల్కొని చేసి రక్షణ పొందినట్లుగా సహాయం చేసి ఉన్నది. Jailer, he wanted to kill himself because in that problem. அந்த பிரச்சனையில் சிறை காவலன் தன்னையே கொலை செய்துக்கும்படியாக அவன் இருந்தான். ఈ యొక్క సమస్య మధ్యలో చెరసాల నాయకుడు తన్ను తానే చంపుకొనవలని ప్రయత్నించి ఉన్నాడు. But thank God, instead of committing suicide, God saved him that night. அவன் தற்கொலை செய்து கொள்வதற்கு பதிலாக அந்த ராத்திரி தேவன் அவனை ரட்சித்தார். அதற்காக தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். అతడు ఆత్మహత్య చేసుకొనుటకు బదులుగా ఆ యొక్క రాత్రి ప్రభు అతని రక్షించెను. దేవునికి స్తోత్రము. Maybe in your family there may be somebody like a jailer. In his problem he wanted to commit suicide. ஒருவேளை உங்களுடைய குடும்பத்தில் இந்த சிறை காவலனை போல தங்களுடைய பிரச்சனைகள் தங்களை மாய்த்துக் கொள்ளும்படியாக அல்லது தற்கொலை செய்து கொள்ளும்படியாக சிலர் இருக்கலாம். ఒకవేళ మీకు ఇంటిలో ఈ చెరసాల నాయకుడి వలె సమస్యల మధ్యలో ఆత్మహత్య చేసుకొనవలని ప్రయత్నించి వారు ఉండవచ్చును. Maybe like Paul and Silas, you feel you are in a prison, bound hands and feet. ஒருவேளை பவுல் சீலா போல நீங்கள் சிறைச்சாலைக்குள்ளாக இருப்பதை போலவும் உங்களுடைய கைகளும் கால்களும் சங்கிலியால் கட்டப்பட்டிருப்பதை போல நீங்கள் உணரலாம். పౌలు సీలల వలె మీరు కూడా చెరసాలలో ఉండినట్లుగాను మీ కాళ్ళు చేతులు బంధించబడినట్లుగాను మీకు కనబడవచ్చును. Then when you praise God, what will happen? நீங்கள் இப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் கர்த்தரை துதித்தால் என்ன நடக்கும்? ఇలాగ నుండినప్పుడు మీరు దేవుని స్తుతించినట్లయితే ఏమి సంభవించును? When I say praise God does not mean like a puppet, keep on repeating praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, some chanting. நான் துதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு பொம்மை போல ஒரு மந்திரம் சொல்வதை போல சோத்திரம் 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 என்று சொல்கிறதல்ல. దేవుని స్తుతించడం అని చెప్పినప్పుడు ఊరకే ఒక బొమ్మ వల్లే లేక మంత్రం చేసినట్లు స్తోత్రం స్తోత్రం అని ఊరకే చెప్పుట కాదు. Our very spirit should be having the attitude of praising. நம்முடைய ஆவி நமக்குள்ள இருக்கிற ஆவியே கர்த்தரை துதிக்கும்படியாக அது செயல்முறையில் ஈடுபட வேண்டும். మనకున్నటువంటి ఆ ఆత్మయే దేవుని స్తుతించినటువంటి మనస్తత్వం కలిగి ఉండవలెను. You know, God expects our life we may live in an attitude of praising all the time. கர்த்தரை எப்பொழுதும் துதிக்க வேண்டும் என்றதான அந்த எண்ணத்திலும் அந்த வாழ்க்கை அந்த ஜீவியத்தில் எப்பொழுதும் இருக்கும்படியாக தான் தேவன் நம்மை குறித்து விரும்புகிறார். దేవుడు మన ఎదురు చూస్తున్నది ఏమనగా ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము దేవుని స్తుతించినటువంటి మనస్తత్వం గలవారమై ఉండవలెను. When you really in the spirit you will praise God, there will be a divine earthquake. உண்மையாவே உங்களுடைய ஆவியிலிருந்து நீங்கள் கர்த்தரை துதித்தால் அந்த இடத்தில் தெய்வீக பூகம்பம் தெய்வீக பூமி எதிர்ச்சி சம்பவிக்கும். ఆత్మలో మీరు దేవుని ఇలాగన దైవికంగా మీరు స్తుతించినట్లయితే దైవిక భూకంపం ఆ స్తంభం అన్నది జరుగును. Why I say it was a divine earthquake? இதற்காக நான் இதை தெய்வீக பூகம்பம் என்று நான் சொல்லுகிறேன். ఎందుకొరకు నేను దీన్ని దైవికమైన భూకంపం అని చెప్పుచున్నాను? In Acts 16 we read there was a great earthquake when Paul and Silas sang praises unto God. அப்போஸ்தலர் 16ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் பவுலும் சீலாவும் கர்த்தரை துதித்த பொழுது ஒரு பெரிய பூகம்பம் பூமி எதிர்ச்சி சம்பவித்ததாக நாம் அங்க பார்க்கிறோம். అపోస్తల కార్యములు 16వ అధ్యాయమందు పౌలు సీలలు దేవుని కీర్తనలు పాడి స్తుతించినప్పుడు మహా భూకంపం కలిగిను. When there is a great earthquake, normally we know like in tsunami, many people die, so many buildings collapse, so many accidents takes place. பொதுவாகவே பெரிய பூமி எதிர்ச்சின்னு சொல்லும் பொழுது இந்த சுனாமி போன்றதான சம்பவங்களை நாம் அறிவிருக்கிறோம். பெரிதான சேதம் ஏற்படும், அநேக உயிர் சேதம் ஏற்படும், கட்டடங்கள் போன்றதான அநேக நாசங்களும் சேதங்களும் உண்டாகும். మహా భూకంపం అని చెప్పినప్పుడు అది ఒక సునామీ వలె ఉండవచ్చును. అనేక ప్రాణములకు నష్టం కలుగును, అనేక కట్టడములను కూడా కింద పడిపోవును. Listen, when Paul and Silas praised God, கேளுங்கள், பவுலும் சீலாவும் தேவனை துதித்த பொழுது అయితే వినుడి పౌలు సీలలు దేవుని స్తుతించినప్పుడు no death, no injury, no accidents, no collapse, no damage to buildings. எந்த விதமான மரணமோ விபத்தோ நாசங்களோ மோசங்களோ அழிவோ ஒன்றும் அங்கு சம்பவிக்கவில்லை. ఎటువంటి మరణములు కానీ ప్రమాదములు కానీ నాశనము కానీ ఎటువంటి కట్టడములు పడిపోట కానీ ఏది కూడా సంభవించలేదు. Only very good things happened. வெறும் நல்ல காரியங்கள் மாத்திரம் தான் அங்கு சம்பவித்தது. చాలా మంచి కార్యములు మాత్రమే సంభవించును. All the prison doors were open. எல்லா விதமான சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டது. చెరసాల తలుపులను తెరుచుకొనెను. All the prisoners were set free. எல்லா சிறை கைதிகளும் விடுதலையாக்கப்பட்டார்கள். చెరసాలలో ఉన్నటువంటి ఖైదీలందరూ కూడా విడుదల చేయబడిరి. And the very jailer and family got saved.
அந்த சிறை காவலனும் அவனுடைய குடும்பம் ரட்சிக்கப்பட்டது. చెరసాల నాయకుడును అతని కుటుంబమును రక్షింపబడెను. Only good things happened with that divine earthquake. இந்த தெய்வீக பூமி அதிர்ச்சியின் நேரத்தில் வெறும் நல்ல காரியங்கள் மாத்திரம் தான் சம்பவித்தது. దైవికమైన భూకంపమును బట్టి మంచి కార్యములు మాత్రమే సంభవించెను. When you praise God, dear child of God, there will be a divine earthquake in your house. தேவி பிள்ளையே, நீ கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது உன்னுடைய வீட்டில் தெய்வீக பூமி அதிர்ச்சி சம்பவிக்கும். ప్రియ దేవుని బిడ్డ, నువ్వు దేవుని స్తుతించినప్పుడు నీకు ఇంటిలో ఒక దైవికమైన భూకంపం కలుగును. All the unsaved people will get saved. ரட்சிக்கப்படாத யாவரும் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். రక్షింపబడని వారందరూ రక్షణ పొందెదరు. And all the bindings, all your bondage, you will be set free. உங்களுடைய சகல கட்டுகளும், உங்களுடைய கட்டுகள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டு நீங்கள் விடுதலையாக்கப்படுவீர்கள். మీ యొక్క బంధకములన్నీ కట్టబడినటువంటి స్థితులన్నీ కూడా తెంపబడును. And there will be a great revival. The foundation of prison of sin will be shaken. ஒரு பெரிய எழுப்புதல், பாவத்தின் அஸ்திபாரம் அசைக்கப்பட்டு அங்க ஒரு பெரிய எழுப்புதல் உண்டாகும். గొప్ప జీవం కలుగును. పాపం యొక్క పునాదులన్నీ కూడా అదురును. In your sickness, learn to praise God. உங்களுடைய வியாதி நேரத்தில் கர்த்தரை துதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். నీ యొక్క వ్యాధి సమయంలో దేవుని స్తుతించుటకు In నేర్చుకోము. the midst of trouble, learn to praise God. உங்களுடைய பிரச்சனை சூழ்நிலையில் தேவனை துதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள். నీ సమస్యల మధ్యలో దేవుని స్తుతించుటకు నువ్వు నేర్చుకొనుము. Don't be an Old Testament saint, be a New Testament saint. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானை போல அல்ல, புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவானை போல இருங்கள். పాత నిబంధన పరిశుద్ధిని వలె కాదు, క్రొత్త నిబంధన పరిశుద్ధిని వలె ఉండుము. In the midnight, Paul and Silas, they woke up and started singing praises unto God. நள்ளிரவில் பவுலும் சீலாவும் எழுந்திருந்து கர்த்தரை பாடி கர்த்தரை துதித்தார்கள். మధ్యరాత్రి వేళ పౌలు శీలలు కీర్తనలు పాడుచు దేవుని వారు స్తుతించిరి. And the prisoners heard the singing and praising. சிறை கைதிகள் இவர்களுடைய பாடல்களை கேட்டார்கள். ఆ యొక్క ఖైదీలందరూ కూడా కీర్తనలు పాడుటను స్తుతించుటను కూడా వారు వినిరి. And the word of God says there was a great earthquake. வேத வசனம் சொல்லுகிறது அங்கு பெரிய பூகம்பம் சம்பவித்தது. అక్కడ అకస్మాత్తుగా మహా భూకంపం కలిగెను. The foundation of hell should be shaken when we praise God. கர்த்தரை நாம் துதிக்கும் பொழுது பாதாளத்தின் அஸ்திவாரங்கள் அசைக்கப்பட வேண்டும். దేవుని మనం స్తుతించినప్పుడు పాతాళం యొక్క పునాదులు కదల్చబడవలెను. You may feel your hands and feet bound as if you are in prison. ஒருவேளை நீங்கள் சிறையில் இருப்பது போல உங்களுடைய கைகளும் கால்களும் கட்டப்பட்ட நேரத்தில் இருப்பதாக நீங்கள் உணரலாம். ఒకవేళ మీరును చెరసాల్లో ఉండినట్లుగా మీ చేతులు కాళ్ళు కట్టబడినట్లుగా మీకు కనిపించవచ్చును. Today you may feel like Paul and Silas, hands and feet bound, and you are in a prison like situation problem. இன்று ஒருவேளை உங்களுடைய பிரச்சனைகள், உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் பவுலும் சீலாவும் கட்டப்பட்டு சிறையில் இருந்தது போல நீங்கள் இப்பொழுது இருப்பதை போல நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ మీకున్నటువంటి సమస్యలు కష్టములన్నీ కూడా పౌలు శీలలు బంధించబడినట్లుగా మీకు ఆ స్థితి ఉన్నట్లుగా కనబడవచ్చును. Don't say bring me out of the problem then I will praise God. இந்த பிரச்சனையை என்னை வெளியே கொண்டு வரும் அப்பொழுது நான் உங்களை துதிப்பேன் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டாம். ఈ యొక్క సమస్య నుండి నేను బయటకు తీసుకొని రమ్ము అప్పుడు స్తుతించేదనని చెప్పవద్దు. Tell the Lord, by faith I will praise you in the midst of all my problems. கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே என்னுடைய பிரச்சனைகள் மத்தியில் நான் உம்மை விசுவாசத்தோடு கூட நான் உம்மை துதிப்பேன். ప్రభుతో చెప్పుడే, ప్రభువా నా యొక్క సమస్యలన్నిటి మధ్యలో విశ్వాసంతో నేను నిన్ను స్తుతించెదను. Then all your prison bindings will be broken. அப்பொழுது உங்களுடைய சிறை காவலும் உங்களுடைய கட்டுகள் எல்லாம் அகர்ந்து போகும். అప్పుడు మీ యొక్క చెరసాల బంధకములు మీ యొక్క కట్టులన్నీ కూడా తెంపివేయబడును. All the prison doors will be open. எல்லா சிறை கதவுகள் எல்லாம் திறக்கப்படும். చెరసాల తలుపులన్నీ కూడా తెరుచుకొనును. Even the jailer will get saved. சிறை காவலனும் ரட்சிக்கப்படுவான். చెరసాల నాయకుడును రక్షణ పొందును. For 1 minute at least shall we all praise God. ஒரு நிமிடம் நம் கர்த்தரை நாம் துதிப்போமா? ఒక నిమిషము మనమందరం కలిసి దేవుని Let the స్తుతించెదము. gates of hell be shaken while we are praising God. நாம் இப்பொழுது துதிக்கிற துதியின் மூலமாக பாதாளத்தின் அஸ்திவாரங்கள் அசையட்டும். ఇప్పుడు మనం స్తుతించినటువంటి స్తుతి ద్వారా పాతాళ పునాదులు కదల్చబడనిమ్ము. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Ura tikkanam dara shanam dara. Ura tikkanam dara sanam dara. Ura tikkanam dara sanam dara. Amen, 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 amen. Ura tikkanam dara sanam dara. Amen, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, Ratikana Sanamdara Jira. Bukana Sanamdara Jira Tikana. Ura Tikana Sanamdara. Oh, Ratikanamdara. Tikana Sanamdara. Ura Tikana Sanamdara. Praise the Lord. 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 Ura tikana sanamdara.
my spirit, in this church there are so many people bound. என்னுடைய ஆவியில் நான் உணர்கிறேன், இந்த கூட்டத்தில் அநேகர் கட்டுகள் இருக்கிறீர்கள். In the church. இந்த சபையில் அநேகர் கட்டுக்குள்ளாக இருக்கிறீர்கள். నేను ఆత్మలో గ్రహించుచున్నాను, ఇక సంఘములో అనేకులు బంధకముల చేత బంధించబడి ఉన్నారు. The devil is trying to bind so many people in the church. சபையில் இருக்கிற அநேக ஜனங்களை பிசாசு கட்டுக்குள்ளாக கொண்டு வரும்படியாக அவன் விரும்பி கொண்டிருக்கிறான். సంఘములో ఉన్నటువంటి అనేకులను బంధించవాలని సాతాను ప్రయత్నించాడు. Come on, praise God, all the bindings are loosed. நம்முடைய கட்டுகள் எல்லாம் அகன்று போகும்படியாக கர்த்தரை நாம் துதிப்போமாக. బంధకములు తెంపివేయబడినట్లుగా ప్రభువును స్తుతించుదాము. Praise. Unachikanamdara shanamdara atira shanamdara. Unachikana shanamdara. Praise the Lord. Unachikanamdara shanamdara. Praise the Lord. Unachikana shanamdara. Unachikana shanamdara atira shanamdara. Unachikana shanamdara atira shanamdara. Praise the Lord. Praise the Lord. Unachikana shanamdara. Praise the Lord. Unachikana shanamdara. யோதனை கடந்தோ மவபலதா எரிகோவை தகர்த்தோம் அவர் துதியா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்து என்றென்றுமாய் வாழ்வோம். யோர்தானை கடந்தோம் அவர் பலத்தா. எரிகோவை தகர்த்தோம் அவர் துதியா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்து என்றென்றுமாய் வாழ்வோம். யோர்தானை கடந்தோம் அவர் பலத்தா. எரிகோவை தகர்த்தோம் அவர் துதியா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெயம் எடுத்து என்றென்றுமாய் வாழ்வோம். 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 Amen. Unachikana shanamdara atira. எரிகோவின் கோட்டையிலிருந்ததே இந்த துதியாகும் ஆயுதமதீனா. எரிகோவின் கோட்டையிலிருந்ததே இந்த துதியாகும் ஆயுதமதீனா. அவன் முற்றியை பறித்து துதிப்போமே. தீய சாத்தானின் கோட்டைகள் விடவே. 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 Unachikana atira shanamdara. Unachikana shanamdara. Shanamdara. Unachikana shanamdara.
Oh, Ratikanam Senamdara, Sikanam Senamdara. Ratikanamdara Senamdara. യെഹോവിൻ കോട്ട വീഴുന്നത് ഇന്ന് തുതിയാകുമായുധമദീന യെഹോവിൻ കോട്ട വീഴുന്നത് ഇന്ന് തുതിയാകുമായുധമദീന അവൻ പോറ്റി കളിത്ത് തുതിപ്പോമി പ്രിയ സന്തോഷി കോട്ടകൾ വീഴുന്നത് അവൻ പോറ്റി കളിത്ത് തുതിപ്പോമി പ്രിയ സന്തോഷി കോട്ടകൾ വീഴുന്നത് യെഹോവിൻ കോട്ട വീഴുന്നത് ഇന്ന് തുതിയാകുമായുധമദീന യെഹോവിൻ കോട്ട വീഴുന്നത് ഇന്ന് തുതിയാകുമായുധമദീന അവൻ പോറ്റി കളിത്ത് തുതിപ്പോമി പ്രിയ സന്തോഷി കോട്ടകൾ വീഴുന്നത് 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 അവൻ പോറ്റി കളിത്ത് തുതിപ്പോമി പ്രിയ സന്തോഷി കോട്ടകൾ Ratikanam Senamdara. Oh, Ratikanam Senamdara. Ratikanamdara Senamdara. Ratik. Beloved ones, like in a vision I see, the whole world is like a big prison. பிரியமானவர்களே, ஒரு தரிசனமாக நான் இவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். முழு உலகமும் ஒரு சிறைச்சாலைக்குள் இருப்பதை போல பார்க்கிறேன். ప్రియులారా నేను దర్శనముగా నేను చూచున్నాను లోకమంతయు ఒక చెరసాలగా ఉన్నది. The whole world is like a prison. People are bound with sin and sickness in this big prison. உலகம் முழுவதும் ஒரு சிறை போலவும் அதுக்குள்ளுக்கான ஜனங்கள் தங்களுடைய பாவத்தின் நிமித்தமாக வியாதிக்குள்ளாக கட்டப்பட்டிருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன். లోకమంతయు కూడా ఒక చెరసాలలో ఉన్నది. ఈ యొక్క చెరసాల పెద్ద చెరసాలలో జనులందరూ పాపం చేతను వ్యాధి చేతను బంధించబడ్డ నేను చూస్తున్నాను. Let the prison doors be open. Let the prisoners be freed by praising. சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்படட்டும், சிறை காவலர்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும். చెరసాల యొక్క తలుపులను కూడా తెరవబడనివ్వు, ఖైదీలందరూ కూడా విడుదల చేయబడనివ్వు. அவன் போற்றி களித்து துதிப்போமி தீய சாத்தானின் கோட்டைகள் வீழுவே 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 அவன் போற்றி களித்து துதிப்போமி தீய சாத்தானின் கோட்டைகள் வீழுவே
Ura tikeram seram tikeram seram dara. Ura tikera seram dara dara. Let there be a divine earthquake right now. இப்பொழுதே தெய்வீக பூகம்பம் நம்முடைய மத்தியில் உண்டாகட்டும். ఇప్పుడే దైవికమైన భూకంపము కలుగునిమ్ము. Let the gates of prison be shaken. சிறைச்சாலையின் கதவுகள் அசைக்கப்படட்டும். చెరసాల యొక్క పునాదులు అదిరిపోనిమ్ము. Hallelujah. Seram dara seram dara. Tikera selam dara. Tikera selam dara. യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ. സാത്താനെ കോട്ടകൾ തകർന്നിടട്ടെ. 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 Amen. 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 Ura tikera seram dara. Amen. 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 യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ. സാത്താനെ കോട്ടകൾ തകർന്നിടട്ടെ. 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 യേശുവിൻ നാമം വിജയിക്കട്ടെ. സാത്താനെ കോട്ടകൾ Amen. 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 Beloved ones, பிரியமானவர்களே, ప్రియులారా, King Saul never praised God and he went to hell.
சவுல் ராஜா ஒருபோதும் அவன் தேவனை துதிக்கவில்லை, அவன் பாதாளத்துக்கு சென்றான். సౌలు రాజు ఎన్నడూ కూడా దేవుని స్తుతించలేదు, అతడు పాతాళమునకు వెళ్ళెను. But David told, I will bless the Lord all the time. His praise shall be continually in my mouth. ஆனால் தாவீது சொன்னான், என்னுடைய கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் துதிப்பேன், அவருடைய துதி என் வாயில் எப்பொழுதும் இருக்கும் என்று சொன்னான். అయితే దావీదు రాజు చెప్పెను, ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను స్తుతించెదను, నిత్యము ఆయన కీర్తి నా యొక్క నోట ఉండును. Thank God David became a man after the heart of God. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், தாவீது தேவனுடைய இதயத்துக்கு ஏற்ற புருஷனாக மாறினான். దేవునికి స్తోత్రము, దావీదు దేవునికి హృదయం యొక్క తగిన పురుషునిగా మారెను. Our God is the God of King David. நம்முடைய தேவன் தாவீது தேவனாக இருக்கிறார். మన యొక్క దేవుడు దావీదు రాజు యొక్క దేవుడై ఉన్నాడు. Oh, let the high praises of God be in our mouth and a two-edged sword in our hand. நம்முடைய நாவின் மீது கர்த்தரை உயர்த்தும் துதியும் நம்முடைய கரங்களில் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் இருக்கட்டும். మన యొక్క నోట దేవునికి చేయబడే ఉత్సాహ స్తోత్రములు, మన యొక్క చేతిలో రెండంచులు గల ఖడ్గమును ఉండనిమ్ము. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. When the high praises of God are in our mouth, then we will have the two-edged sword in our hand, the word of God. தேவனுடைய வசனத்தின்படி நாம் பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய நாவின் மீது நம்முடைய வாயில் கர்த்தரை உயர்த்தும் துதி இருக்கும் பொழுது நமது கைகளில் இருவரும் கருக்குள்ள పట్టయం இருக்கும். మన యొక్క నోట దేవునికి చేయబడు ఉన్నతమైన ఉత్సాహ స్తోత్రములు ఉండినప్పుడు మన యొక్క చేతిలో రెండంచులు గల ఖడ్గమైన దేవుని యొక్క వాక్యము ఉండును. To execute vengeance upon the heathen and punishments upon the people. ஜாதிகளிடத்தில் பழிவாங்கும் ஜனங்களை தண்டிக்கவும், అన్యజనులకు ప్రతిదండన చేయుటకును ప్రజలను శిక్షించుటకును, to bind their kings with chains, அவர்களுடைய ராஜாக்களை சங்கிலிகளாலும் గొలుసులతో వారి రాజులను బంధించుటకును, and to bind their nobles with fetters of iron. அவருடைய மேன்மக்களை இரும்பு விலங்குகளாலும் கட்டவும், ఇనుప సంకెళ్లతో వారి యొక్క ఘనులను బంధించుటకును, to execute upon them the judgment written. எழுதப்பட்ட நியாய தீர்ப்பை அவர்கள் பேரில் செலுத்தவும், విధింపబడిన తీర్పు వారి మీద నడుపుటకును. This honor have all his saints, praise ye the Lord. இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும். அல்லேலூயா. ఆయన భక్తులందరికీ ఘనత ఇదే, యెహోవాను స్తుతించుడి. This honor have all his saints, praise ye the Lord. இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் யாவருக்கும் உண்டாகும், அவரை துதியுங்கள். ఈ ఘనత ఆయన యొక్క పరిశుద్ధులందరికీ చెందును, యెహోవాను స్తుతించుడి. In other words, praising the Lord is the great honor for all the saints. இன்னொரு விதத்தில் சொல்ல போனால் கர்த்தரை துதிப்பதே பரிசுத்தவான்களுடைய பெரிய கணமாக இருக்கிறது. మరొక మాటల్లో దేవుని స్తుతించుటయే పరిశుద్ధులందరి యొక్క ఘనత ఉన్నది. Word of God says, in the city of God is great and greatly to be praised. In the city of our God, in Zion, saints will be greatly praising God. வேதவசனம் சொல்லுகிறது, தேவனுடைய நகரமும் சியோனும் எருசலேமாக தேவன் நகரத்தில் அவரை குறித்து மேன்மையாக அவர் உயர்த்தி துதிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. మన యొక్క దేవుని యొక్క పట్టణమందు అనగా సియోను నూతన యెరూషలేము అనే పట్టణమందు యెహోవా గొప్పవాడును, బహు కీర్తనీయుడు, స్తుతికి పాత్రుడై ఉన్నాడు. You know, if you have to go to a great king's palace to enter the gate, you have to show the gate pass, the authority. ஒரு பெரிய மாமன்னன் ஒரு அரசனை பார்க்கும்படியாக அவனுடைய அரண்மனைக்கு சென்றால் அந்த நுழைவாயில் நாம் அவனை பார்க்கக்கூடியதான ஒரு சீட்டை நாம் காவலாளி இடத்தில் காட்ட வேண்டும். ఒక గొప్ప రాజును మనం చూచుటకు వెళ్ళినట్లయితే అంత అంతఃపురం యొద్ద గేట్ యొద్ద గేట్ పాస్ మనం అతనికి చూపించవలసి ఉన్నది. Zion is the palace of the great king. மா அரசன் மா ராஜாவுடைய அரண்மனை தான் இடம்தான் சியோனாக இருக்கிறது. మహా గొప్ప దేవుని యొక్క ఈ అంతఃపురమే సియోన్ అయి ఉన్నది. Do you know what is the gate pass you have to show to the gate to enter Zion? நீங்கள் சியோனுக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக நீங்கள் காட்ட வேண்டியதான கேட் பாஸ், அந்த அந்த சீட் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? మీరు సియోన్లోని ప్రవేశించుటకు ద్వారం యొద్ద మీరు చూపించవలసినటువంటి యొక్క పాస్ లేక చీటి ఏమై ఉన్నది? Psalm 9:14 says that I may show forth all thy praises in the gates of Zion. 9ஆம் சங்கீதம் 14ஆம் வசனம். படிக்க. தேவரீர் எனக்கு இறங்கி 14 that I may show forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion.
மரண வாசல்களில் இருந்து என்னை தூக்கி விடுகிற கர்த்தாவே, நான் உம்முடைய துதிகளை எல்லாம் சியோன் குமார்த்தியின் வாசல்களில் விவரித்து உம்முடைய ரட்சிப்பினால் களி கூறுவேன். 13వ వచనం. 13వ వాక్యమందు నేను నీ కీర్తినంతటిని ప్రసిద్ధి చేయుచు సియోను కుమార్తె యొక్క గుమ్మములలో నేను ప్రవేశించెదను. The gate pass for Zion is praising God. நாம் வாசலுக்குள் பிரவேசிக்கும்படியாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டதான அந்த சீட் என்னவென்றால் கர்த்தரை துதிக்கிற துதிதான். గుమ్మము లోపలికి మనం ప్రవేశించుటకు మనం పొందవలసినటువంటి యోగ్యత ఆ యొక్క చీటియే దేవుని స్తుతించుట ఉన్నది. When we stand at the gates of New Jerusalem and Zion, the angel of God will ask, show me the gate pass. சியோன் எருசலேமுடைய வாசலில் நாம் நிற்கும் பொழுது அங்க இருக்கிறதான தூதன், காவலாக இருக்கிற தூதன் நம்மிடத்தில் கேட்பான், உள்ள பிரவேசிக்கும்படியாக அந்த கேட் பாஸை காட்டு என்று கேட்பான். సియోను నూతన యెరూషలేము యొద్ద మనం నిలిచినప్పుడు అక్కడ గుమ్మం యొద్ద ఉన్నటువంటి దేవదూత మనతో అడుగును, నీ యొద్ద ఉన్నటువంటి గేట్ పాస్ ను ఆ యొక్క చీటి నాకు చూపించుము. Enter his gates with thanksgiving. அவருடைய வாசலுக்குள் நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட பிரவேசியுங்கள். కృతజ్ఞతార్పణతో స్తుతితో ఆయన యొక్క గుమ్మములోనికి ప్రవేశించుడి. Any time you get discouraged or depressed, the remedy of your depression is praising God. Where is written that? உங்களையே நீங்கள் வருத்திக் கொள்ளும் பொழுது அல்லது நீங்கள் அதைரியப்பட்டு இருக்கும் பொழுது அதற்கு அதிலிருந்து விடுதலை பெறும்படியாக இருக்கிற ஒரே வழி கர்த்தரை துதிப்பதுதான். அதை குறித்து வசனம் எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? మీరు అధైర్యపడినప్పుడు లేక చాలా కృంగిపోయినటువంటి స్థితి నుండి మీరు పైకి లేవనెత్తినది దేవుని స్తుతించుటైనది. ఆ వాక్యం ఎక్కడ వ్రాయబడి ఉన్నది? Listen, a child of God who praises God will never get depressed or discouraged. கேளுங்கள், கர்த்தரை துதிக்கிறதான தேவனுடைய பிள்ளை ஒருபோதும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அதேரம் அடைந்தோ அல்லது தன்னை வருத்திக் கொள்ள மாட்டான். దేవుని ఆలకించుడి. నిజంగానే దేవుని స్తుతించినటువంటి దేవుని బిడ్డ ఎన్నడూ కూడా తన యొక్క జీవితమందు అధైర్యపడడు, కృంగిపోడు. The remedy for depression is praising God always. வருத்திக் கொள்றதான அந்த வருத்தத்தில் நாம் விடுதலை பெற வேண்டிய ஒரே வழி கர்த்தரை துதிப்பதுதான். కృంగిపోవుట నుండి మనం విడుదల పొందుటకు ఒకే ఒక మార్గము దేవుని స్తుతించుట. Where do you read that? அதை குறித்து நாம் எங்கு అది வாசிக்கிறோம்? ఎక్కడ మనం చదువుచున్నాము? Psalm 42 verse 11 says, why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted within me? Hope thou in God, for I shall yet praise him, who is the health of my countenance and my God. 42ஆம் சங்கீதம் 11ஆம் வசனம். என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய், எனக்குள் தியங்குகிறாய், தேவனை நோக்கி காத்திரு, என் முகத்திற்கு ரட்சிப்பும் என் தேவனுமாய் இருக்கிறவரை நான் இன்னும் துதிப்பேன். 42వ కీర్తన 11వ వాక్యమునందు, నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు, నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు, దేవుని యందు నిరీక్షణ ఉంచుము, ఆయనే నా రక్షణకర్త, నా దేవుడు, ఇంకనూ నేను ఆయనను స్తుతించెదను. Why art thou cast down, O my soul? என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய், నా ప్రాణమా నీవేళ కృంగి ఉన్నావు. Dear child of God, why art thou cast down? தேவனுடைய பிள்ளையே நீ ஏன் கலங்குகிறாய், దేవుని బిడ్డ నువ్వు ఎందుకు కృంగి ఉన్నావు? Why art thou disquieted within you? ஏன் உனக்குள் தியங்குகிறாய், నీలో నీవు ఎందుకు తొందరపడుచున్నావు? I will yet praise God. நான் இன்னும் அவரை துதிப்பேன். ఇంకనూ నేను ఆయనను స్తుతించెదను. When you feel discouraged or depressed, try praising God, because that time you cannot pray. நீ வருத்தப்பட்டு நீ சோர்வடைந்து அதைரியப்பட்டு இருக்கிற வேளையில் கர்த்தரை துதிக்க நீ கற்றுக்கொள். అధైర్యపడి కృంగిపోయినటువంటి స్థితిలో నువ్వు ప్రార్థన చేయలేవు కనుక ఆ సమయమందు దేవుని స్తుతించుటకు నువ్వు ప్రయత్నించుము. When you feel like you are in hell, all around hell like situation, உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிற சூழ்நிலைகள் நீ நரகத்தில் இருப்பதை போல உனக்கு தோன்றினால், పాతాళంలో ఉండినట్లుగా నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు కనబడినట్లయితే, maybe today some of you feel you are like in hell like problem situation. ஒருவேளை உங்களில் சிலர் நீங்கள் கடந்து போகிறதான பிரச்சனைகள் சூழ்நிலைகள் மூலமாக நீங்கள் நரகத்தில் இருப்பதை போல நீங்கள் உணர்ந்து கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు వెళ్ళుచున్నటువంటి సమస్యలు పరిస్థితులను చూసినప్పుడు నరకంలో పడి వెళ్ళుచున్నట్లుగా ఉండును. Jonah felt like that when he was in the belly of the fish. மீனின் வயிற்றில் யோனா இருந்த பொழுது அவன் பாதாளத்தில் இருந்ததை போலதான் உணர்ந்தான். మత్స్యం యొక్క కడుపులో యోనా కనబడినప్పుడు అతడు పాతాళంలో ఉండినట్లుగానే అనుకొని ఉన్నాడు. He prayed, he cried, nothing happened. அவன் ஜெபித்து அழுதான், ஒன்றும் அங்கு நடைபெறவில்லை. అతడు మొర్రపెట్టి ఉన్నాడు, ప్రార్థించి ఉన్నాడు, ఏమీ కూడా జరగలేదు. But when he started praising God out of hell like the belly of fish, God brought him out to the dry land. அவன் கர்த்தரை துதிக்க தொடங்கின உடனே அவன் அந்த மீனின் வயிற்றில் இருந்ததான அந்த பாதாளம் போன்றதான சூழ்நிலையில் இருந்து
வறண்ட தரைக்கு அவன் வெளியே கொண்டு வரப்பட்டான். అయితే దేవుని స్తుతించడానికి ఆరంభించినప్పుడు ఆ యొక్క మత్స్యం యొక్క కడుపులో పాతాళంలో ఉన్నటువంటి స్థితిలో నుండి అతడు బయటకు కక్కివేయబడి ఉన్నాడు. Jonah 2:9. I said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and he heard me. Out of the belly of hell cried I, and thou heardest my voice. But I will sacrifice unto thee with the voice of thanksgiving. I will pay that I have vowed. And the Lord spoke unto the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. Verse 2 and 9. Jonah chapter 2. నేను ఉపద్రవంలో ఉండి యెహోవాకు మనవి చేయగా ఆయన నాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చెను. పాతాళ గర్భంలో నుండి నేను కేకలు వేయగా నీవు నా ప్రార్థన అంగీకరించి ఉన్నావు. ఇప్పుడు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి నేను నీకు బలులు అర్పింతును. నేను మొక్కుకున్న మొక్కుబళ్లను చెల్లింపక మానను. యెహోవా యొద్దనే రక్షణ దొరుకును అని ప్రార్థించెను. అంతలో యెహోవా మత్స్యమునకు ఆజ్ఞేయగా అది యోనాను నేల మీద కక్కివేసెను. All right. So நானோவனின் துதியின் சத்தத்தோட உமக்கு பலியிடுவேன். நான் பண்ணின பொருத்தனையை செலுத்துவேன். ரட்சிப்பு கர்த்தருடையது என்றான். 9th verse. 10th verse also. கர்த்தர் மீனுக்கு கட்டளையிட்டார், அது யோனாவை கரையிலே கக்கி விட்டது. So when Jonah was in the belly of the fish, he felt he was like in prison. மீனின் வயிற்றில் யோனா இருந்த பொழுது அவன் ஒரு பாதாளத்தின் சிறைக்குள் இருப்பதை போல அவன் உணர்ந்தான். మత్స్యం యొక్క కడుపులో యోనా ఉండినప్పుడు ఒక చెరసాలలో ఉండినట్లుగానే యోనాకు తోచెను. He cried, nothing happened. அவன் అழுதான், ஒன்றும் అங்கு నడైపెరవిல்லை. అతడు కేకలు వేసి ఉన్నాడు, ఏమీ జరగలేదు. Then he started praising God, made a sacrifice of thanksgiving. அதன் பிறகு அவன் தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தான். பலியோடு கூட அவன் தேவனை துதிக்க ஆரம்பித்தான். పిమ్మట కృతజ్ఞతాస్తుతులను చెల్లించి బలులను అర్పించునని చెప్పాను. Why it is called sacrifice of thanksgiving? எதற்கு பலியின் ஸ்தோத்திரம் என்று அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ఎందుకొరకు ఇది కృతజ్ఞతాస్తుతి అయినటువంటి బలి అని చెప్పబడి ఉన్నది? Because when you go through hell like situation, praising God is a real sacrifice. பாதாளம் போன்றதான சூழல் மதி நீங்க கடன் செல்லும் பொழுது ஸ்தோத்திரம் தான் அங்கு மெய்யான பலியாக மாறுகிறது. పాతాళం వంటి పరిస్థితులను పడి వెళ్ళుచున్నప్పుడు దేవుని స్తుతించుటే ఒక నిజమైన బలిగా ఉన్నది. God commanded the fish, make sure you bring my servant, throw out of the mouth, not simply anywhere in the sea, then he will be drowned there. You better take him to the dry land and vomited him out. மீனிடத்தில் தேவன் கட்டளையிட்டு இருந்தார், என்னுடைய தாசனை, என்னுடைய ஊழியக்காரனை நீ வெளியே கக்கிவிட வேண்டும், கடலில் அல்ல. அப்படி கடலில் கக்கினால் அவன் மூழ்கி விடுவான். தரை வறண்ட தரையில் நீ அவனை வெளியே விட வேண்டும் என்று மீனுக்கு தேவன் கட்டளையிட்டு இருந்தார். యెహోవా మత్స్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాడు, నువ్వు యోనాను సముద్రం మధ్యలో ఎక్కడ కూడా నువ్వు కక్కివేయకూడదు. అలాగన సముద్రంలో నువ్వు కక్కివేసినట్లయితే అది మునిగిపోవును. ఎండిన నేలకు నువ్వు వచ్చి యోనాను నేల మీద నువ్వు కక్కివేయవలని చెప్పి ఆజ్ఞాపించెను. When you praise God, your hell will become heaven for you. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது நம்முடைய நரகம் போன்றதான சூழ்நிலைகள் பரலோகமாக மாறிவிடுகிறது. మనం దేవుని స్తుతించినప్పుడు మన యొక్క పాతాళము మనకు పరలోకముగా మారును. We must live in the attitude of praising, because in it we are going to spend a joyful eternity. கர்த்தரை எப்பொழுதும் துதிக்கிறதான அந்த மனப்பாங்களை நாம் ஜீவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் நித்தியத்தில் நாம் கர்த்தரை எப்பொழுதும் துதித்து கொண்டு தான் இருக்க போகிறோம். మనం ఎల్లప్పుడూ దేవుని స్తుతించినటువంటి మనస్తత్వంతోనే మనం కనబడవలెను. ఎందుకనగా నిత్యమందు ఈ అనుభవంలోనే మనం కొనసాగుచూ ఉందుము. We should not praise God like the Old Testament saints, like Paul and Silas, New Testament saints. We must praise God. பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களைப் போல தேவனை துதிக்க கூடாது. பவுல் சீலா போன்றதான புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களைப் போல நாம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். పాత నిబంధన పరిశుద్ధుల వలె దేవుని స్తుతించకూడదు, కానీ క్రొత్త నిబంధన పౌలు శీలల వలె మనం దేవుని స్తుతింపవలెను. When we do not know what to do, then what should we do? என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு தெரியாது இருக்கிற அந்த நேரத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఏమి చేయవలని తోచక ఉండినప్పుడు మనం ఏం చేయవలెను? Sometimes we face a situation, we don't know where to go, who will help us, where we will get counsel, we don't know what to do. நாம் எங்கு போவோம், யாரிடத்தில் ஆலோசனை கேட்போம், என்ன செய்ய வேண்டும் என்றதான ஒன்றுமே புரியாத சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது మనం ఎక్కడికి వెళ్ళగలము, ఎవరి యొక్క ఆలోచన అడగలము, ఎవరు మనకు సహాయం చేదురు అని చెప్పి కొన్ని సమయంలో ఎటూ తోచినటువంటి స్థితి మనకు కనబడును. Sometimes your problems will be such you cannot share with anybody, then what should you do?
சில சமயங்களில் உங்களுடைய பிரச்சனை விதமாக இருக்கக்கூடும், யாரோடும் அந்த பிரச்சனைகளை பகிர்ந்து கொள்ள கூட முடியாது. కొన్నిసార్లు మీకు సమస్యలు ఎలాగుండనగా ఎవరితో కూడా మీకు సమస్యలను మీరు పంచుకొనలేరు. Nobody can understand your problem. உங்களுடைய பிரச்சனைகளை ஒருவராலும் புரிந்து கொள்ள ఎవరు కూడా முடியாது. మీకు సమస్యలను అర్థం చేసుకొనలేరు. You are in deep trouble. நீங்கள் மிகவும் ஆழமான கஷ்டத்தில் இருப்பீங்க. మీరు చాలా ఘోరమైన కష్టంలో మీరు కనబడుచున్నారు. You don't know where to go. எங்கு போக வேண்டும் என்றும் தெரியாது. ఎక్కడికి వెళ్ళవల్లో మీకు తెలియదు. You don't know what to do. என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் உங்களுக்கு ఏమి தெரியாது. చేయవల్లని మీకు తెలియదు. Who will give you counsel? யார் உங்களுக்கு ஆலோசனை கொடுப்பது? ఎవరు మీకు ఆలోచన ఇచ్చెదరు? In such situation, what should you do? இப்படி இருக்கின்றதான சூழ்நிலைகளில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ఇటువంటి సందర్భములలో మనం ఏం చేయవలెను? Second Chronicles chapter 20, we find the answer to that question. 2 நாளாகமம் 20ஆம் அதிகாரத்தில் அதற்கு வேண்டியதான பதிலை நாம் பார்க்கிறோம். రెండో దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయం నందు దీని యొక్క జవాబును మనం చదవగలము. Jehoshaphat was a godly king of Judah. யோசபாத் அவன் யூதா தேசத்து தேவனுக்கு பயந்த யூத அரசனாக இருந்தான். యెహోషాపాతు యూదా రాజ్యమందు దేవుని యందు దైవభక్తి గల మనుషుడై ఉన్నాడు. A great multitude of Moabites, Ammonites with great army came to destroy the kingdom. அந்த ராஜ்யத்தை அழிக்கும்படியாக மோவாபியர்கள் திரளான மோவாபியரும் அமோரியரும் சேர்ந்து அந்த ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாக எழும்பி வந்தார்கள். మోయాబీయులను అమ్మోనీయులు కూడా దండెత్తి గొప్ప సైన్యంతో ఆ యొక్క రాజ్యమును నాశనం చేయుటకు వచ్చిరి. Jehoshaphat had no strength army to meet that huge multitude of military power. இவ்விதமாக யோசபாத் விரோதமாக எழும்பி வந்ததான திரண்ட மிக பெரிய சேனைகள் அந்த படைக்கு விரோதமாக அவன் யுத்தம் செய்ய அவனால் முடியாமல் இருந்தது. యెహోషాపాతు మీదకి వచ్చినటువంటి ఆ గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధం చేయుటకు యెహోషాపాతు యొద్ద ఎటువంటి శక్తి లేకుండా అతని యొక్క శక్తి చాలక ఉండెను. 12th verse says, "Oh our God, will thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us, neither know we what to do." 12ஆம் வசனத்தில் பார்க்கிறோம், எங்கள் தேவனே, அவர்களை நீ நியாயம் தீர்க்க மாட்டீரோ? எங்களுக்கு விரோதமாக வந்த இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எங்களுக்கு பலன் இல்லை. మా దేవా నీవు వారికి తీర్పు Neither we know what to do. நாங்கள் செய்ய வேண்டியது இன்னதென்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. మా దేవా నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా? మా మీదకు వచ్చి గొప్ప సైన్యముతో యుద్ధం చేయుటకు మాకు శక్తి చాలదు, ఏమి చేయుటకును మాకు తోచదు అని చెప్పెను. Sometimes we will be in such a state that we have no might against the great company that comes, problem come against us, and we don't know what to do. ஒருவேளை நம்முடைய சில சூழ்நிலை கூட இப்படி இருக்கக்கூடும். நமக்கு விரோதமாக ஏராளமாக பெரும் கூட்டம் போன்றதான நம்மளால் எதிர்க்க முடியாத பிரச்சனைகள் நமக்கு விரோதமாக வரக்கூடும். ఒకవేళ గొప్ప సైన్యం వలె మనం ఎదిరించినటువంటి గొప్ప సమస్యలు మన ఎద్దకు వచ్చినప్పుడు మనకు శక్తి చాలక ఉండవచ్చును. Then God guided them. In the 19th verse, they all stood up to praise the Lord God of Israel with a loud voice on high. 19ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும், தேவன் அவர்கள் இவ்விதமாக நடத்தினார் என்று இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை மகா சத்தத்தோடு கம்பீரமாய் துதித்தார்கள். 19వ వాక్యం చదివినప్పుడు వారందరూ కూడా నిలవబడి గొప్ప శబ్దంతో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించిరి. In a miraculous way, the Ammonites and the Moabites, all they fought each other and destroyed. ஆச்சரியமான விதத்தில் இந்த மோவாபியரும் అమోరియரும் அவர்களுக்குள்ளாகவே சண்டை போட்டுக்கொண்டு அவர்கள் கலைந்து போனார்கள். ఆశ్చర్యమైన రీతిలో మోయాబీయులు అమ్మోనీయులు కూడా ఒకరినొకరు చంపుకొని వారు నాశనమైపోయిరి. And 3 days that Jehoshaphat and the people were taking spoil, precious things out of the army. 3 நாட்களாக அவர்களுடைய மோவாப் அமோருடைய பாளையத்திலிருந்து யோசபாத்தும் அவனுடைய ஜனங்களும் கொள்ளை பொருளாக அவருடைய பொருளை அவர்கள் எடுத்து வந்தார்கள். యెహోషాపాతును అతని యొక్క జనులందరూ కూడా ఆ యొక్క కొల్ల సొమ్మును వారు దోచుకొంటకు 3 దినములు పట్టి ఉన్నది. When you do not know what to do, God wants us to praise God with a high, loud voice on high. நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று தெரியாது இருக்கும் பொழுது தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது அவரை மிகுந்த మగా సత్తతోడు గంభీరమాய் తుదిక வேண்டும் என்று ఎదుర్పార్కరా. ఏమి చేయవల్లని మనకు తోచక ఉన్నటువంటి సమయములందు మన యొక్క దేవునికి మనము గొప్ప శబ్దంతోను బిగ్గరగాను ఉన్నతమైనటువంటి స్తోత్రములను చెల్లింపవల్లని ప్రభు కోరుచున్నాడు. With high praises God, when we praise and glorify God, the battle belongs to the Lord and victory belongs to us. தேவனை உன்னதமான துதினால் நாம் துதிக்கும் பொழுது
யுத்தம் கர்த்தருடையதாக மாறிவிடுகிறது, ஜெயமோ நமக்குரியதாக மாறிவிடுகிறது. శ్రేష్టమైన ఉత్సాహ స్తోత్రములను మన యొక్క ప్రభువునకు చెల్లించి మనం స్తుతించినప్పుడు యుద్ధము యెహోవాదిగా ఉండును, జయము మనదై ఉండును. Jehoshaphat's great problem became a great blessing. யோசபாத்தின் பெரிய பிரச்சனை அவனுக்கு பெரிய ஆசீர்வாதமாக மாறினது. యెహోషాపాతు యొక్క గొప్ప సమస్య అతనికి గొప్ప ఆశీర్వాదముగా మారెను. In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus. எல்லாவற்றிற்கும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரியுங்கள், இதுவே கிறிஸ்துவுக்குள் உங்களுக்கு குறித்ததான தேவனுடைய சித்தமாக இருக்கிறது. ప్రతి విషయమందును కృతజ్ఞతాస్తుతి చెల్లించుడి, ఈలాగున చేయుట యేసుక్రీస్తునందు మీ విషయంలో దేవుని చిత్తము. You may be going through rejections, ridicule and humiliation like Paul and Silas in the prison. சிறைச்சாலையில் பவுலும் சீலாவும் இருந்தது போல புறக்கணிப்புகள், கட்டுகள், பகைகள் இவள் மத்தியிலாக சிறுமைப்படுத்துதல் இவைகள் மூலமாக நீங்கள் கடந்து செல்லக்கூடும். చెరసాలలో ఉన్నటువంటి పౌలు శీలల వలె మీరు కూడా విసర్జన, తృణీకరణ, అవమానపరచబడట, నిందింపబడటువంటి మార్గముల ద్వారా మీరు పడి వెళ్ళవచ్చును. That is not the time to murmur and complain and cry. That is the time to praise God and glorify God. நாம் முறுமுறுத்து அழுது கொண்டு வேதனைப்பட்டு இருக்கிற நேரம் அதுவல்ல, அந்த நேரத்தில் நாம் கர்த்தரை துதிக்க வேண்டும். ఆ సమయంలో మనము సణిగి ఫిర్యాదు చేసి ఏడవలసిన సమయం కాదు, దేవుని స్తుతించినటువంటి సమయం అయి ఉన్నది. In many years ago, more than 45 years ago, near our village some interesting thing happened. அநேக ஆண்டுகள், ஏறக்குறைய 45 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஒரு மிகவும் ஆர்வம் கூட்டிய ஒரு சம்பவம் என்னுடைய கிராமத்திற்கு அருகாமையில் సంభవించது. దాదాపు 45 సంవత్సరములకు ముందుగా మా యొక్క గ్రామమునకు ప్రక్కన ఒక ఆసక్తికరమైన ఒక సంభవం జరిగెను. That time Pentecostal people were really hated and ridiculed in our village. அந்த காலத்தில் எங்களுடைய கிராமத்தில் உண்மையாகவே பெந்தகோஸ்து జనங்களை பார்த்தால் அவர் புறக்கணிக்கப்பட்டும் வெறுக்கப்பட்டும் இருந்தார்கள். ఆ దినములో ఆ గ్రామంలో ఉన్నటువంటి జనులు పెంతెకొస్తవాన్ని ద్వేషించిరి, వారు విసర్జించి చాలా తృణీకరించిరి. They all will go to church on Sunday, ஞாயிற்றுக்கிழமை to their nominal church. ஞாயிற்றுக்கிழமை அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் தங்களுடைய பேரு கிறிஸ்தவ சபைக்கு போவார்கள். ఆదివారం నా యొక్క జనులందరూ కూడా తమ యొక్క నామకార్థ సంఘంకు వెళ్ళెదరు. But evening 6 they all will be in the drinking shop. ஆனால் மாலை 6 மணிக்கு மேலாக பார்த்தால் ஜனங்கள் யாவருமே அந்த మధుకడైలో தான் இருப்பார்கள். అయితే సాయంత్రం 6 గంటలకు చూచినప్పుడు ఆ యొక్క జనులందరూ కూడా త్రాగుటకు వారి యొక్క దుకాణంలో కనబడుదురు. One evening one of our pastors visited us in the village. ஒரு நாள் ஒரு மாலை வேளையில் பாஸ்டர் அவர்கள் எங்களுடைய வீட்டை சந்திக்கும்படியாக வந்து கொண்டிருந்தார். ఒక దినమున ఒక సాయంత్రమున పాస్టర్ గారు మా ఇంటిని దర్శించుటకు వచ్చిరి. These drunkards saw the pastor coming. இந்த குடிகாரர்கள் இந்த பாஸ்டர் வருவதை பார்த்துவிட்டார்கள். పాస్టర్ గారు వచ్చటని ఇక త్రాగుబోతులందరూ కూడా చూచిరి. They all wanted to mock him. அவரை பரியாசம் பண்ண வேண்டும் என்று இவர்கள் எல்லாம் யோசனை செய்தார்கள். ఆయనను అపహసింపవాలని చెప్పి వీరందరూ కూడా తలంచుకొనిరి. And these drunkards carried him on the shoulder, taking to the market to mock him. இந்த பாஸ்டரை தன்னுடைய இந்த குடிகாரர்கள் தங்களுடைய தோள் மேலே ஏற்றிக்கொண்டு சந்தை கடையில் மார்க்கெட் இடத்தில் சென்று அவரை பரியாசம் பண்ணும்படியாக அவரை தூக்கினார்கள். ఈ యొక్క పాస్టర్ గారిని వారి యొక్క భుజముల మీద వారు ఎక్కించుకొని సంతలోనికి తీసుకొని వెళ్లి అపహాస్యం చేయవాలని చెప్పి తలంచిరి. Pastor raised the umbrella and the Bible and prayed, "Oh God, even the bishops and archbishops are not honored so much to be carried. Thank you Lord for this great honor." He just thanked God. உடனே இந்த பாஸ்டர் என்ன செய்தார், தன்னுடைய கையில் இருந்த பைபிளையும் கொடையும் உயர்த்தி, ஆண்டவரே, பேராயர்கள் மிகவும் பிரதான பேராயர்கள் இவர்களுக்கும் கூட கிடைக்காத பெரிய பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுத்தீரே என்று சொல்லி கர்த்தரை துதித்தார். இப்படி தோள் மீது சுமந்து செல்வதற்கு அவர்கள் கிடைக்காத பாக்கியத்தை எனக்கு கிடைத்ததே என்று சொல்லி கர்த்தரை துதிக்க ஆரம்பித்தார். అప్పుడు ఆ యొక్క పాస్టర్ గారు తన చేతిలో ఉన్నటువంటి బైబిల్ను గొడుగును కూడా పైకెత్తి, ప్రభువా, ఎంతో పెద్ద పెద్ద పాదురులకును బిషపులకు లేనటువంటి గొప్ప ధన్యత ఇచ్చినావు, నన్ను మోసుకొని వెళ్ళుచున్నారే ప్రభువా, ఇటువంటి ఘనత దయచేసి ఉన్నావని దేవుని స్తుతించెను. When the pastor started praising God, the drunkards got really ashamed and left him and go. இவ்விதமாக பாஸ்டர் கர்த்தரை துதித்த உடனே இந்த குடிகாரர்கள் உண்மையாக வெட்கப்பட்டு பாஸ்டர் அப்படியே விட்டு விட்டார்கள். ఈలోగన దేవుని స్తుతించినప్పుడు ఆ యొక్క త్రాగుబోతులందరూ కూడా సిగ్గుపడి ఆయన క్రింద దింపి వేసిరి. I will bless the Lord at all times, his praise shall be continually in my mouth. கர்த்தரை நான் எப்பொழுதும் துதிப்பேன், அவரை துதிக்கிற துதி என்னோட வாயில் எப்பொழுதும் இருக்கும். నేను ఎల్లప్పుడూ యెహోవాను స్తుతించెదను, నిత్యము ఆయన స్తుతి నా యొక్క నోట ఉండును. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை நீ மறவாதே. నా ప్రాణమా యెహోవాను స్తుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములో దేనిని నువ్వు మరవకుము. As we praise God, a two-edged sword will be in our hand to punish, to destroy
the devil, the enemy. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது நம்முடைய கைகளில் இருபுறமும் கற்கொள்ள பட்டயம் இருக்கும். அதன் மூலமாக பிசாசை, நம்முடைய சத்துருவை, அவனை நாம் தண்டிக்கவும் அவனை వెట్టவும் நம்மால் முடியும். ఈలోగన మనం దేవుని స్తుతించినప్పుడు మనక చేతిలో రెండంచులు గల ఖడ్గముండును. దానిని బట్టి మనక శత్రువైనటువంటి సాతాను మనం శిక్షింపగలము, నాశనం చేయగలము. I believe when Jesus comes, when the trumpet sounds, we will praise God and will go to meet him. நான் விசுவாசிக்கிறேன், கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது நாம் அவரை சந்திக்கும்படியாக நம்மிடத்தில் துதி இருக்கும். ఈలోగన విశ్వసించున్నాను, మనకు యేసు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయనను మనం ఎదుర్కొనున్నట్లుగా మనకు నోట ఆయనకు స్తుతి కనబడును. I believe by the grace of God, the last minutes, whether rapture or our death, the last minutes we are going to continue to praise God. நான் விசுவாசிக்கிறேன், நம்மளுடைய கடைசி நேரங்கள், ஒருவேளை நாம் மறுரூபமாகி போகிறதோ அல்லது இந்த பூமி விட்டு மரித்து போகிறதோ எதுவா இருந்தாலும் நம்முடைய கடைசி நிமிடங்கள் கர்த்தரை துதிக்கிற துதினால் நிறைந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கின்றேன். ఈలోగన విశ్వసించున్నాను, మనక చివరి క్షణములనియు మనక మరణమో లేక ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడుటయో ఏదైనా సరే దేవుని స్తుతించినటువంటి స్తుతులుగా అది కనబడును. When you don't know what to do, you just praise the high praises of our God. என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உனக்கு தெரியாத நேரத்தில் கர்த்தரை உயர்த்தி துதிக்கிறதான உன்னதமான துதினால் நீ உன்னுடைய வாயை நிரப்பிக்கொள். ఏమి చేయవల్లని తోచుగా ఉండినప్పుడు దేవుని స్తుతించినటువంటి శ్రేష్టమైన స్తుతులు నీకు నోట ఉండనిమ్ము. I will read one verse and will close. நான் இன்னும் ஒரு வசனத்தை வாசித்து இந்த கூட்டத்தை முடிக்கலாம். మరొక వాక్యంను కూడా చదివి నేను కూటం ముగించదును. Psalm 106 verse 47 says, "Save us, O Lord our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name and to triumph in thy praise." 106ஆம் சங்கீதம் 47ஆம் வசனம். எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்தை போற்றி உம்மை துதிக்கிறதில் மேன்மை பாராட்டும்படி எங்களை ரட்சித்து எங்களை ஜாதிகளிலிருந்து சேர்த்துக்கொள்ளும். 106వ కీర్తన 47వ వాక్యమందు, యెహోవా మా దేవ మమ్మల్ని రక్షింపుము, మేము నీ పరిశుద్ధ నామమునకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించినట్లు నిన్ను స్తుతించుచు మేము అతిశయించినట్లును అన్యజనుల నుండి మమ్మల్ని పోగు చేయుము. Beloved ones, there is a triumph in praise. பிரியமானவர்களே, துதியில் நாம் பெறுகிறதான ஜெயம் ஒன்று இருக்கிறது. ప్రియులారా, స్తుతుల ద్వారా మనకు ఒక జయం ఉన్నది. You are not getting healed because you are not praising God enough. நீ இன்னும் சுகம் பெறாமல் இருப்பது காரணம் போதி அளவில் நீ தேவனை துதிக்கவில்லை. చాలినంతగా నువ్వు దేవుని స్తుతించలేదు గనుక నువ్వు ఇంకా స్వస్థతను అందుకున్నావు. You are discouraged and depressed, you are not praising God enough. நீ அதேறப்பட்டு சோர்ந்து இருக்கிறாய், காரணம் தேவனை போதி அளவில் நீ துதிக்கவில்லை. అదేరపడి కృంగిపోయినావు, చాలినంతగా దేవుని స్తుతించటలేదు. You are bound in the prison because you are not having the high praises of God. நீ சிறையில் கட்டப்பட்டவனாக இருக்கிறாய், காரணம் கர்த்தரை துதிக்கிற உன்னதமான துதி உன் வாயில் இல்லை. చెరసాల్లో బంధించబడి ఉన్నావు, ఎందుకనగా దేవుని స్తుతించినటువంటి ఉన్నత స్తోత్రములు నీ నోట లేవు. There is triumph in praise. துதியில் ஜெயம் ஒன்று இருக்கிறது. స్తుతులు అందు జయం ఉన్నది. There is victory in praise. துதியின் மூலமாக பெறுகின்ற ஜெயம் ஒன்று இருக்கிறது. స్తుతుల ద్వారా మనం పొందినటువంటి విజయం ఉన్నది. There is a deliverance in praise. துதியினால் நாம் பெறுகின்ற விடுதலை இருக்கிறது. స్తుతుల ద్వారా మనకు ఒక విడుదల ఉన్నది. All the prison doors will be open when we praise God. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது எல்லா விதமான சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்படும். దేవుని స్తుతించినప్పుడు చెరసాల తలుపులను తెరుచుకొనును. When we praise God, he will go before us and break in pieces the gates of bar and cut in sunder the bars of iron and will give us treasures out of darkness. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு முன்பாக சென்று அவர் வெங்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பாலை முறித்து అంధకారத்தில் இருக்கிறதான பொக்கிஷங்களை நம்ம கொலை பொருளாக தர வல்லவராக இருக்கிறார். దేవుని మనం స్తుతించినప్పుడు ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టును, ఇనుప గడియలను విడగొట్టును, అంధకారంలో ఉంచబడిన నిధులను, రహస్య స్థలములో ఉన్నటువంటి మరుగైన ధనమును మన ప్రభువు మనకిచ్చును. Let us live rest of our life in the attitude and the spirit of triumphing praise. நம்முடைய జీవితంలో மீதி இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் கர்த்தரை துதிக்கின்றதான மனப்பான்பிலே நாம் இருப்போமாக. మనకు జీవితం యొక్క మిగిలిన దినములన్నీ కూడా జయకరమైనటువంటి స్తోత్రములతోనే మనం కనబడేదము. May God bless you. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடட்டே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடட்டே, சாத்தானும் சைன்யமும் ஓடிடட்டே, ஸ்துதியின் கோஷத்தால் கோட்டைகள் தகரட்டே, அற்புதங்கள் அவன் செய்திடட்டே, ஸ்துதியின் கோஷத்தால் கோட்டைகள் தகரட்டே, அற்புதங்கள் அவன் செய்திடட்டே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்துதிகளின் கோஷம் முழங்கிடட்டே,
துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை விரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. 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 கோஷத்தால் கொட்டகத்தை விரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை விரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. Hallelujah! Hallelujah! Ulatikara sanamdarasena. Ulatikara. Come on, shall we all stand up? நாம் எல்லாரும் எழுப்பி நிற்போம். You are no more in the prison of fear. భయం എന്നതാണ് సిరైకుల్ ఇని నీ ఇరుక పోగొర్దిల్ల. You are భయమైన చెరసాల్లో ఇంకా నువ్వు కనబడటలేదు. You are no more going to be in the prison of that sickness. அந்த குறிப்பிட்ட வியாதியின் சிறைச்சாலைக்குள் இனி நீ இருக்க போகிறதில்லை. ఇక ఆ వ్యాధి అన్నటువంటి ఆ చెరసాలలో నువ్వు కనబడవు. No more you are going to be in the prison of depression and discouragement. అధైర్యங்கள் సోరుகள் என்றதான அந்த சிறைக்குள் இனி நீ இருக்க போகிறதில்லை. అధైర్యము కృంగిపోవుట అన్నటువంటి చెరసాలలో ఇక నువ్వు కనబడవు. Come on, the Lord has already given you the gate pass for New Jerusalem and Zion. வா எழுப்பி வா, உன் கையில் ஏற்கனவே தேவன் அந்த புதிய எருசலேம் சீயோனுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டியதான வாசலின் சான்றிதழ் அந்த கேட் பாஸை கொடுத்திருக்கிறார். లేచిరమ్ము, సియోను నూతన యెరూషలేములోనికి ప్రవేశించినటువంటి ఆ గేట్ పాస్ ను ప్రభువు నీ చేతిలో ఇచ్చెను. The gate pass of praising is already God has given to you. தேவன் ஏற்கனவே துதி என்றதான அந்த கேட் பாஸை உனக்கு கொடுத்திருக்கிறார். దేవుని స్తుతించేటువంటి ఆ గేట్ పాస్ ను ప్రభువు ఇప్పటికే నీకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. Enter into his gates with thanksgiving. அவருடைய வாசலுக்குள் துதியோடு கூட பிரவேசியுங்கள். కృతజ్ఞతాస్తుతులతో ఆయన గుమ్మములో మీరు ప్రవేశించుడి. Amen. Enter into his gates with thanksgiving. அவருடைய துதிக்குள் அவருடைய வாசலுக்குள் நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட துதியோடு கூட பிரவேசியுங்கள். ఆయన గుమ్మములోనికి మీరు కృతజ్ఞతాస్తుతితో ప్రవేశించుడి. All the prison doors are open. எல்லா விதமான சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. తలుపులు తెరవబడెను. You are no more bound, you are free. இனி நீ கட்டப்பட்டவன் அல்ல, விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறாய். ఇక నువ్వు బంధించబడి ఉండలేదు, నువ్వు విడుదల చేయబడి ఉన్నావు. Oh, there is a divine earthquake here now. இப்பொழுதே இந்த இடத்தில் ஒரு தெய்வீக பூகம்பம். ఇప్పుడు ఈ స్థలంలో ఒక దైవికమైన భూకంపం Oh, there కలుగుతుంది. is a divine earthquake here now. இப்பொழுதே பாதாளத்தின் அஸ்திபாரங்கள் அசைக்கத்தக்கதாக தெய்வீக பூகம்பம் நடைபெறுகிறது. ఇప్పుడే పాతాళ పునాదులు అదురునట్లుగా దైవిక భూకంపం కలుగుచున్నది. Come on, praise God. கர்த்தரை துதியுங்கள். రండి, అందరూ స్తుత్రం చేయండి. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 துதியின் கோஷத்தால் கோட்டைகள் பகரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை பகரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை பகரட்டி அற்புதங்கள் Hallelujah. துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை பகரட்டி அற்புதங்கள் அவர் செய்திடட்டே. 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 துதி கோஷத்தால் கொட்டகத்தை பகரட்டி Amen. 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 Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God.
Amen. Hallelujah. Amen. How you think it is Siramdara? Your sickness is gone. Your sickness is gone. உன்னுடைய வியாதி உன்னை விட்டு நீங்கி போய் விட்டது. నీ వ్యాధి నీ నుండి తొలగిపోయెను. You are come out of the hell. நீ பாதாளத்திலிருந்து வெளியே வரப்பட்டு விட்டாய். పాతాళం నుండి నువ్వు బయటకు వచ్చి ఉన్నావు. Already God has commanded the fish to bring you out. ஏற்கனவே தேவன் அந்த மீனுக்கு உன்னை வறண்ட தரையில் கொண்டு வரும்படியாக தேவன் அந்த மீனுக்கு கட்டளையிட்டு விட்டார். నువ్వు ముందుగానే భయపడుచున్న కార్యం నుండి తొలగించుటకు ప్రభు అది ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడు. As you praise God, you are coming out of hell. நீ கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது நரகம் பாதாளம் இவைகளிலிருந்து வெளியே வந்து கொண்டிருக்கிறாய். దేవుని స్తుతించినప్పుడు నువ్వు నరకము పాతాళం నుండి విడుదల చేయబడుచున్నావు. Amen. Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. 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 స్తోత్రం చేయిందను స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తోత్రం చెల్లింతుము స్తుతి స్తోత్రం చెల్లింతుము యేసునాథుని మేలులు తలచి 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 స్తోత్రం చెల్లింతుము Amen. Uraptikara sena. Uraptikaram dara senam dara tira tira. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Rest of our life we are going to live in the spirit of praising. இனி இருக்கிறதான நம்முடைய மீதி வாழ்க்கை முழுவதும் கர்த்தரை துதிக்கிறதான துதியின் ஆவியோடு கூட நாம் ஜீவிக்க போகிறோம். మన జీవితం యొక్క మిగిలిన కాలమంతయు దేవుని స్తుతించినటువంటి స్తుతి ఆత్మతో జీవించదము. When the poverty of prosperity we are going to praise God. செல்வமோ பஞ்சமோ நாம் கர்த்தரை துதிக்கத்தான் போகிறோம். మనకు దారిద్ర్యమో లేక ఆశీర్వాదమో ఏదైనా ప్రభువును మనం స్తుతించదము. Amen. Praise enough. நீ இன்னும் சுகம் பெறாமல் இருப்பது காரணம் போதி அளவில் நீ தேவனை துதிக்கவில்லை. చాలినంతగా నువ్వు దేవుని స్తుతించలేదు కనుక నువ్వు ఇంకా స్వస్థతను అందుకున్నావు. You are discouraged and depressed. You are not praising God enough. நீ அதேறப்பட்டு சோர்ந்து இருக்கிறாய். காரணம் தேவனை போதி அளவில் நீ துதிக்கவில்லை. అదేరపడి కృంగిపోయినావు. చాలినంతగా దేవుని స్తుతించలేదు. You are bound in the prison because you are not having the high praises of God. நீ சிறையில் கட்டப்பட்டவனாக இருக்கிறாய். காரணம் கர்த்தரை துதிக்கிற உன்னதமான துதி உன் வாயில் இல்லை. చెరసాల్లో బంధించబడి ఉన్నావు. ఎందుకనగా దేవుని స్తుతించినటువంటి ఉన్నత స్తోత్రములు నీ నోట లేవు. There is triumph in praise. துதியில் ஜெயம் ஒன்று இருக்கிறது. స్తుతిలో అంటూ జయం ఉన్నది. There is victory in praise. துதியின் மூலமாக பெறுகின்ற ஜெயம் ஒன்று இருக்கிறது. స్తుతుల ద్వారా మనం పొందినటువంటి విజయం ఉన్నది. There is a deliverance in praise. துதியினால் நாம் பெறுகின்ற விடுதலை இருக்கிறது. స్తుతుల ద్వారా మనకు ఒక విడుదల ఉన్నది. All the prison doors will be open when we praise God. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது எல்லா விதமான சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறக்கப்படும். దేవుని స్తుతించినప్పుడు చెరసాల తలుపులను తెరుచుకొనును. When we praise God, He will go before us and break in pieces the gates of bar and cut in sunder the bars of iron and will give us treasures out of darkness. நாம் கர்த்தரை துதிக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு முன்பாக சென்று அவர் வெங்கல கதவுகளை உடைத்து இரும்பு தாழ்பாலை முறித்து அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை நம்ம கொலை பொருளாக தர வல்லவராக இருக்கிறார். దేవుని మనం స్తుతించినప్పుడు ఇత్తడి తలుపులను పగలగొట్టును, ఇనుప గడియలను విడగొట్టును, అంధకారంలో ఉంచబడిన నిధులను, రహస్య స్థలములో ఉన్నటువంటి మరుగైన ధనమును మన ప్రభువు మనకిచ్చును. Let us live rest of our life in the attitude and the spirit of
triumphing praise. நம்முடைய ஜீவியத்தில் மீதி இருக்கிற நாட்கள் எல்லாம் கர்த்தரை துதிக்கின்றதான மனப்பான்களை நாம் இருப்போமாக. మన యొక్క జీవితం యొక్క మిగిలిన దినములన్నీ కూడా జయకరమైనటువంటి స్తోత్రములతోనే మనం కనబడదుము. May God bless you. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். దేవుడు మనల్ని ఆశీర్వదించును గాక. స్తోత్రం స్తుతిகளே